Kad kreneš u taj biznis, tebi sve ti zvuči super, pa se nekad zaletiš, pa Bing, prihvatiš. bing, dolari, euri. I Bling, fakat bling, bling. nekad prihvatiš nešto i onda poslije si misliš zašto sam ja ovo prihvatila. Ali s vremenom se naučiš. Ne može se brisati povijest na TikToku, ne može se uvijek naći. Pa da, ali s vremenom naučiš poslovat kako tebi odgovara, imaš neke klijente koji tebi odgovaraju, uvjete koji ti odgovaraju i tako većinom influenceri zarađuju. Mi svi imamo firme, imamo obrte, izdajemo fakture, imamo knjigovođe. Plaćate poreze, sve dobro. Znači, ozbiljni ste poslovni ljudi. Dobar dan i došli u špicu koja će biti posve drugačija. Prvo već vidite da sam ja morao ići posebno nek outfit, srediti u Heraldiju tamo i rekao sam nađite mi nešto ludo, zato što su mi gosti danas totalno otkačeni. Znači, gosti su mi tiktokeri, ne znam kako ću ih uopće predstaviti. Jedan je TikTok konsilijere, druga je TikTok političarka, influencerka, hreličarka, ne znam što. Znači, Nina Skočak i Dario Maček sad, kao u Kermitima, kao u Mapetima ulijećemo. Znači, imat ćemo jednu totalno neobičnu, tako da sam sada morao apsurdno srediti za tebe, Nina. Mećamo se, dobro, ali razlika je u mene je ovo novo, a u tebe je to od Skrelića. Iz 80-ih, naravno. Iz 80-ih? Da. Moj kriterij mora biti barem 30 godina staro, znaš. Čekaj, okej, onda, znači, je li pao dogovor, znači da mi ideš obući za izbornu noć na Hrelić? Može dogovoriti. I to ide na TikTok, snimamo. Obučite od glave do pete, cipele, odijelo, kravata, sve ću ti naći. Do 100 eura, 100%. Kravata, baš moram nositi kravatu. A zašto ne? Ok, dobro. To je najlakše za naći. To je bilo retro, to se ta nosila. A viš kako sam se Dario. Ali viš Dario ko da znao da ti dolaziš pole kako se u picanju isto. A dobro, isto je Cvjetić stavio. Ma sve, i Cvjetić i... A? Je, vidiš. Imao sam danas od jutra. Išao si na frizuru, priznaj. Nećeš vjerovat, ali tako vidiš, mogu i doma srediti, tako lijepo. Ok, netipična je totalna kava, ja vas znam, ali vas ljudi ne znaju. I sad smo onda pripremili prvi dio, znači 3 tok videa tvoja, da vidimo uopće, jer Dario, da li postoje ljudi koji nisu gledali TikTok video? Pa sigurno postoje, da. Ali jesi li siguran? Jer ja mislim da ljudi skinu onaj download pa ga vide na WhatsAppu na kraju. Tako da ja vjerujem da je svatko u Hrvatskoj vidio barem jedan TikTok video. Makar na Facebook Reelsu. Ili Facebook Reelsu, ali kažem, ali čak i ovi WhatsApp poruke, meni masovno dolaze ti skinuti TikTokovi, jer je TikTok uveo prvi da se to može skinuti. I onda se ima i taj drugi život. To možda s tvojom generacijom. Da, ali ja moram pričati za sebe. Je. Da idemo. Tako da pustit ćemo ljudima 3 tvoja videa. Ima onaj menstrualni bolovi, ona tvoj famozni šešir za glasanje i ono što niko drugi ne bi napravio u kampanji nego ti kad si sve one hejtere stavila na završni poziv na izbore. A ti ćeš malo o prijateljima, o poslu, što je u stvari to, što ti radiš to na TikToku i imaš onaj famozni lopu da te moram te na kraju pitati, mislim, kad to ljudi pogledaju onda ćemo nastaviti. Ajde, pustite TikTokove, pa onda idemo dalje. Meni je užasno neugodno gledati moje videe, ili kad vidim da drugi ljudi gledaju. Ja to ne podnosim. Užasno mi je, sad će mi baš biti neugodno. Iskreno. Sad će cijela Hrvatska to gledati. Get ready with me, moj outfit za izbore u nedjelju. Kad već idem glasat za svoju listu, onda to odradim sa stilom. Moj šešir sa onog fotoshootinga mi je napravio jedan belgijski dizajner koji inače radio krila za Adrianu Limu i korzete za Lady Gagu. I šokirana sam da je on meni napravio šešir. Sve ručno rađeno i super je to što kasnije mogu samo skinut ovaj plavi nastavak i mogu nositi ovako ljetnu tokicu. Ludilo mozga. Haljinu ja već imam 5 godina, triftala sam je za svoju prvu promociju, ali meni je mama večer prije promocije pljuvala tu haljinu i ja sam se onda naljutila i kupila neku novu bezveznu i sad je napokon došao red da je obučem. I ovo mi je novo otkriće, kupila sam ove jastučiće za ramena u Milleru. Samo ih ovak stavite. Vidite razliku? Ovo 100 puta bolje izgleda s tim. I stavit ću ove ogromne štikle jer visoke pete idu u visoku politiku. Vi ne znate koliko su ove štikle visoke, vi ne znate. Crna torba, ovako poslovno. To je to. U nedjelju izađite na izbore i zaokružite 21. Šta je ovo? Kao da imam trakavicu. Šta? Molim? Ovo ti je tek druga razina. I sad pojačala, jel? Ne, sad već boli.
Ovo je tek 4. razina. Kako se osjećaš? Solidno, ali okej, ovo je jače već. Znam da smo krenuli. Osjetiš? Već osjetim od kad smo krenuli pričati, ali se pravim kroz priču kao sve je dobro. Sve. Ono baš klasična bol, ali nekako čudno, baš neki grč. Osjetim konak cirkulaciju neku u trbu. Da. Tek si na 4 ovoga. Jesus. Daj to jače malo, ajde nismo... Evo ga, idemo. Bitno je za naglasiti da svaka žena proživljava to drugačije, ali postoje žene koje stvarno imaju ekstremnu bol i koje ovo proživljavaju 7 dana. Negdje 8, na pola puta si. Na pola. Ubitačno. Ovo je ubitačno. Da li bi mogao ići na posao? S ovim kao radi... Ne, nema šanse. Da ne bi bio u stanju. Znam, vi ovako morate raditi svaki dan, meni to ne stvarno. Ne bi. Ne bi mogao spavati. Španjolska je jedina zemlja u Europi koja je uvela plaćeno menstrualno bolovanje za žene s teškim bolovima. Želimo da Hrvatska bude iduća. Vidi se da tebe zanima samo dobra to je tvoj domet. Milo, nemoj se molim te upuštati u ozbiljne stvari. Pusti to i budi lijepa. Hohštaplerka se prči od 18. godine po politici. Sigurno je zaposlena. Izgleda kao neka što naplaćuje servis u inozemstvu na prednja i stražnja vrata. Tucite djecu na vrijeme. Hejteri će sigurno izaći na izbore. A hoćeš li ti? Ovu nedjelju na izborima daj šansu mladima. Zaokruži nezavisnu listu broj 21. Ako te krećeš u poduzetničke vode, ova informacija bi ti mogla puno značiti. Jedan od mojih najvećih grešaka u poduzetništvu je ta da sam krenuo u početku sa svojim prijateljem. Dakle, moj poslovni partner bio je ujedno i moj prijatelj. Gdje je tu greška? Greška je tu da smo odmah u početku izbjegli sve formalnosti, nego smo krenuli raditi i u početku je bilo sve ok. Međutim, kad se posao počeo dalje razvijati, kad su krenuli različite problemi i izazovi, krenule su i same nesuglasice i pošto nisu bili dobro složeni ugovori, nisu imali detalje od samog početka. Nažalost, jako brzo smo se i razišli, prestali smo biti poslovni kolege, ujedno smo i prestali biti prijatelji. Tako da, kad god krećeš posao, bez obzira da li je to neki tvoj dobar prijatelj, kolega, možda neko iz rodbine, jako bitno da odmah u početku postavite konkretne stvari, potencijalno potpišete ugovor i samim time ćete dugoročno spriječiti da ostanete i bez poslovnog partnera i bez prijatelja ili rodbine. Jeste primijetili kako kad scrollate TikTokom ima sve više reklama? Ako želiš biti dionik koji će od toga imat korist, onda imam nešto za tebe. Crew u suradnji s TikTokom i partnerom Alepom organizira besplatni webinar na temu TikTok oglašavanja. Bilo da si poduzetnik, TikTok kreator, brand, marketing stručnjak, ovo je webinar za tebe. Na ovom webinaru naučiš kako povezati organski i plaćen sadržaj i iskoristiti TikTok za nevjerojatne rezultate. Prikazat ćemo ti konkretne primjere iz prakse i kako odmah možeš početi s uspješnim kampanjama na TikToku. Prijavi se odmah i rezerviraj svoje mjesto jer ovo ne želiš propustiti. Klikni na link i vidimo se online 23.10. u 18 sati. Treći put spreman. Ovako izgleda soba u kojoj provodim dijelić ovog ljeta. Volim svakog ljeta istražiti barem jednu novu lokaciju, a ovo provodim na Lopudu. Lopud je otok u blizini Dubrovnika i ima oko 200 stanovnika. Ako volite mir i želite se maknuti od ljudi, žurbe, pritiske i uživati u ljepotama prirode, onda je ovo mjesto za vas. Odsjedam u hotelu La Fodia koji zapravo izgleda kao dio kruzera koji je uklopljen u krajolik otoka. Ova soba je na 7. katu, prostorna je s velikom terasom na kojoj je džakuzi. Uz pola minute hoda do plaže nisam mislio da ću ga ikad koristit, a opet sam svaki dan bio u njemu. Dan mi izgleda tako da se probudim oko 9 sati, idem na doručak, iako nikad ne doručkujem kad sam doma, ali hotelski doručak se ne propušta. Ostatak dana je sunčanje, kupanje, hrana i kokteli. Naravno, ja ne bi bio jadan i odgovaram stalno na mailove, ali volim to pa mi nije problem. Ok, idem sad na kupanje. Ajde, čao. Ok, Nina, ti si... Ovo je zadnji TikTok, je li to došlo samo od sebe ili si baš promišljala ili je to tako prirodno danas da tvoje generacije? Možeš reći koliko imaš godina, čisto bude ljudi. Da, 27. 27, da. I daj samo još par riječi, dva fakulteta, reci ono da ne bi nešto... Pa radim u Briselu s europskim institucijama u komunikacijama, ali sam završila politologiju i novinarstvo. Tako da to djelomično je moja struka. Ja sam od uvijek bila u medijima. Radila sam na radiju 3 godine i tako sam se to organski prebacila na društvene mreže. I ono, si kraljica TikTok. Prvo Instagram pa TikTok ili kako? Prvo, ja sam krenula sa TikToka i onda sam ove godine sam krenula Instagram i krenula sam sa 7,000 pratitelja i evo, sad imam 77. Tako da, na Instagram, a na TikToku? Na TikToku 240,000, da.
I ono, što ljudi gledaju kod tebe na tom TikToku? A ja se uvijek pitam, ja ne znam, evo ja ne znam. Ljudi vole gledat tuđi život, ljudi vode, ko je to tako A ti Big imaš Brother, neki retro reality? life, ti imaš neki retro life, je? Da, i ljudi vole stavljati nos u tuđe živote, vidjeti kako izgleda tvoj stan iznutra, pa što si ti kupio, što gledaš u dućanu, s kim izlaziš van, s kim ideš na date, ko ti je dečko. Ljudi vole pratiti te stvari. Ali ja mislim da kod tebe prate ono što si kupila u second hand, Da. što si luster, voziš ga Ali, iz znaš, Zagreba moj početak na TikToku, i to je moj prvi viralni video koji ima preko 1 milion pregleda, i kad sam se ja preselila u Brisel i živjela sam u studentskoj kući sa još 8 ljudi, i ta kuća je bila u toliko derutnom stanju, to je bilo toliko prljavo i gadno, i ja sam snimila taj prvi tren kad sam ja ušla u tu kuću i kako je ta kuća izgledala, i to je eksplodiralo. Onda sam ja snimala kako čistim tu kuću i onda je to imalo milionske preglede. Ja sam u 2 dana dobila 30,000 pratitelja. I to je u stvari moj prvi početak kako sam ja buknula na TikToku. Ali znači nisi nešto planirala, nego samo krenula. To je tako slučajno bilo, jako slučajno. Dobro, prije ali 3 znači, godine. ajmo se vratiti na onaj zadnji video koji je bio s izbora. Jesi to promišljala ili jednostavno to taj izričaj danas gdje ti hejterima kažeš sve nazad? Nisam ništa promišljala. To je baš bilo kao to je nešto što je mene mučilo, i onda sam ja htjela sam sebi pomoći u tom trenu, jer kampanja je za mene bila dosta teška, jer prvi put sam bila u tome i stvarno sam puno hate komentara dobivala, i da sama sebi pomognem u tom procesu odlučila sam skupljati te hate komentare, i svaki put kad je bio neki katastrofa komentar, Dobro, ali ja bi se veselila. TikTok općenito hejterski. Vole hejtat. Pa iz svog iskustva ne, meni je više Facebook. Više Facebook? Da. Ozbiljno? Da, meni je puno više. Ali kod tebe je sve ono otrovno, ali tako? Da, dosta su otrovni. Pa u kampanji su bili otrovni, inače ljudi nisu bili otrovni. Ok, ali daj samo, imamo taj detalj oko izbora, objasni ljudima, ne znaju svi gdje si ti bila, ko si ti. Ne? Tako je, znači ja sam se kandidirala na europskim izborima kao nezavisna kandidatkinja s još 12 mladih ljudi, imala sam najmlađu listu, i u stvari smo organski preko TikToka iskupili sve potpise i krenuli u kampanju sve preko TikToka i Instagrama. Nismo imali ni financija, ni ništa. Nego Karolina Vidović-Krišto nije uspjela skupiti sad za predsjedničke izbore. Da, Nikola Kušić, da. Nikola Kušić, ti sad ti prošetala. Ja ali koliko ti je falilo do 5% do praga? Pa malo, 1% mi je falilo, pola posto, 1%. Pola posto. Da. I koliko ukupno glasova? 20 i? 30 i nešto 30 bilo. Tako da to je sve došlo sa TikToka primarno. Ja sam i volontere preko društvenih mreža našla. Ja sam okupila ljude koji će meni skupljati potpise preko društvenih mreža. To je stvarno bilo fascinantno, da. I vidjeti te ljude koji mene prate, to mi je bilo super vidjeti te ljude uživo. Popričati s tim ljudima. Ali sad vidjeli smo TikTok, sad te vidimo da si uživo, da si ti jednaka takva. Znači, to je ključna stvar, nekakav preduvjet. Pa ja se nadam da. Meni je drago kad mi ljudi kažu. Ali ovako, sad, ja puno pričam, ti puno pričaš, moramo pustiti Darija malo. Da nešto kažemo, da nešto kaže o sebi. Dakle, za razliku od tebe koja radiš nešto poslije drugog, kandidiraš se u politici, on je pravi TikTok poduzetnik. Dakle, reci, imaš firmu? Da, nas je 25 u firmi. Imamo trenutno oko 70 kreatora i ja možda onako... Što znači 70 kreatora? Moram isto objasniti. Ok, znači to su ljudi koji su nam... koji nam rade sadržaj za određene kompanije. Znači, to su, na neki način mi smo njima menadžeri. Znači, ljude koje educiramo, radimo radionice. Znači, drugi TikTok influenceri koji rade u dogovoru s vama. Tako je. Znači, kojima mi dogovaramo suradnje, kojima pripremamo različite strategije, koje vodimo na konferencije, koje educiramo. A mi smo odgovorni sa njih. Znači vi nekako rastete zajedno s njima. Kako oni rastu, tako rastete vi. Da, imamo 2 ekstrema. Imamo ljude koji u timu imaju preko 1 milion pratitelja, pa radimo s njima neke velike projekte. I imamo ljude koji nam dođu sa svega par tisuća pratitelja i doslovno ih iz pozicije gdje ne znaju snimiti video ni montirati ga. Od takve pozicije dovedemo ih do osoba koje su medijski eksponirane, na standardnom mediju, kao i na društvenim mrežama. Dobro, znači Crew Media, ali tako? Crew Media. Tako je. A ono što znam s TikToka preselio se u Karlovac nazad? To je najnovije, da, to je friško. I nećemo tu puno Bišana kad gledaju na TikToku, sve si objasniti, doživio si puno reakcija, ostalo zašto iz Zagreba preseliti u Karlovac i to je taj uobičajeni način da tamo sve kažete, sve ispričate. A ono što je meni zanimljivo, imaš namjerno smo stavili onaj Lopud ovo ljeto, kad si nam pomogao sa promocijom Ponta Lopud Jazz Festivala, ali namjerno smo stavili da pitam, je li uistinu to život tako svaki dan, džakuzi, gliseri? Ja sam prvi put u džakuzi ušao, ja mislim da je ne znam, ja sam cijelu godinu, ako eventualno drugi put ove godine, i to je to, znači život je radno. Puno rada, ali ima tih momenata, ali ljudi često poistovjećuju taj cijeli naporan rad s tim nekim momentima. Da, ali
ovisno ko što objavljuje na društvene mreže. Recimo, ja nisam taj tip koji baš idem takve stvari objavljivati, to mi nije prvo što objavljujem, ali recimo da objavljujem isključivo to, ljudi bi imali dojam da sam ja stalno po hotelima, po džakuzima. Pa jesi ili nisi? Pa ne mogu reći da nisam, ali ne prikazujem to. Kako je diplomatski? Diplomatski je bilo. Kako si diplomatski? Ali mislim, ja gledam iz pozicije da li to ljudima vrijedi. Čekaj, koliko imaš godina ti? 29. 29, ti si nešto stariji. I tu si zadnji tren uletio taj lider od 30, under 30. 30 ima naš lider je posebno, imaš sreću. Ja sam bio 40 under 40, 40 under 40, 4 ispod 40. Za 6 mjeseci sve druge pohapsilo osim mene s naslovnice. Jer je bio politički tjednik. Tako da, srećom da si u poslovnim novinama, tako da tebi se vjerojatno smiješi neka karijera. Znači, kako doći u 30, ispod 30, a de facto si na TikToku? Da li to znači da je TikTok postao ozbiljan biznis? Pa gle, znači, najveća vrijednost danas u svijetu je pažnja. Na koji način, da li imaš pažnju ili ne. I onda kako tu pažnju iskoristiš za dalje. Recimo, ja nisam išao u smjeru influencera, znači da ja kao osoba imam x suradnje i tome slično. Ja sam koliko imaš fanova? Na TikToku oko 500.000, tako negdje. Duplo si jači. Ali ne mora to ništa specijalno značiti. Nina ima stvarno super engagement, tako da ona super radi svoj posao. Ja sam se zapravo usmjerio da idem više u smjeru da budem behind the scenes, iza kulisa, i da pripremam strategije i organiziram kompanije. I onda da budem taj koji će dalje koordinirati sa svim. I koja je sad zadnja novost koju koordiniraš negdje od ljeta? Pa evo, zadnja novost je ta da nam se javio TikTok. I da ozbiljno? Da, to je super. Javio nam se TikTok, ostvarili smo suradnju sa njima i sad je to već na ozbiljnom nivou. Ali što je, oni su uveli oglašavanje konačno? Tako da oni su uveli oglašavanje, omogućili nama da radimo oglašavanje drugima, spojili nas direktno sa svojim odjelima, tako da možemo im imati edukacije tima za neke stvari koje tek dolaze na TikTok za pola godine, godinu. Jedna od tema će biti Gen Z. Znači, vi ste Gen Z, hoću da prenesete ljudima, da malo demistificiramo, znači kakvi ste, što ste. Mislim, ima ljudi s kojima mi radimo Gen Z, ja radim, pa onda imam neka iskustva, ali općenito to se malo mistificira da vidimo. Ali bio mi super uvod to, i najbolji su dijelovi koje ne snimamo. Kad ja kažem, bili smo pitali kako ćemo te predstaviti, kao šta ćemo potpisati, kad si rekao TikTok savjetnik, jel? Kad smo smišljali smo u ovom trenutku kao kako me nazvati. I onda on kaže, konzultant, TikTok konzultant, što je okej, poslovni konzultant, poslovni savjetnik. Ja kažem, mi ćemo te nazvati TikTok konsilijere. I on kaže, on zvuči to dobro. Top zvuči. Zvuči top, ali šta je to nemam točno? Pojma šta je to. Ja kažem, nisi pogledao Kuma. Kaže, pokušao sam, par puta nikad nisam završio. I sad, meni je to fascinantno za našu generaciju, kome je Kum, inspiracija puno tih citata, kao dobio je ponudu koju ne može odbiti i takve stvari. Mi znamo točno scenu, šta konsku glavu i čuda. Znaš sve te detalje, isto kao što znamo te Alan Forda, Grunfa, kad je sranje zovi pojačanje, ko leti, taj ne pada ili ko pada, taj, ne znam, imaš njegove gluposti, ali sve stoji, kažem, jednostavno, uvijek taj je bio kultni za našu generaciju, jer nije bilo drugoga, bili su stripovi. I zanimljivo, Alan Ford je samo bio to jugi jer imao taj savršen prijevod u Italiji. I onda imamo tu cijelu kulturu da mi znamo Halo Bing kako brat za prodaju bilo čega. Kako ti za polovnu robu i kad je nešto ovako? Što ti kažeš? Nije tebi Halo Bing, ne? Ne, pa ništa. Pa ti uopće ne znaš da je Halo Bing, šta je Halo Bing? Sir Oliver, famozni Alan Forda koji je, kad uvijek ima neku kradenu robu, Halo Bing kako brat, imam nešto povoljno. Nina, šta priča? Ne znam, nije mi smiješno. Jesu to dva svijeta, Pa očito. Ovako me čudno gledate, jer stvarno vam ti pojmovi vam ništa ne znače. Ne. Ovoj moje generacije, znači ja sam 70, ja sam 54, njima je to bilo djetinjstvo, to je ono s čime su najviše živjeli. I sad, znaš, kad on kaže, ti nisi nikad pogledao Kuma, što si rekao, si pogledao Gospodara prsta? Pa dobro, to je 40 puta jedno, ali možda je to stvar samo do mene, jer kad ideš istraživati koji su jedni najbolje cijenjenih filmova, tu stoji odmah pri vrhu Kum. Ja pokušao 2 puta, ali... Nisam ja sam 2 puta isto. I nije me, ne znam, možda tipa, ok, s druge strane imam one Shawshank Redemption, to sam pogledao
3-4 puta. A I to me- taj novi, okej, dobro, ne tako. pa okej, nije baš toliko, ali da, Je, ne. ja ne, meno 15-20 godina razlika, mislim, među kuma prvoga i do ovoga. Ali taj je genijalan, taj je isto. To je ono jedan klasik. Da, to je klasika, ali kuma, gle, možda ću biti motiviran nakon ovog razgovora, dat sve od sebe i upalit, čačkalice staviti i gledat. Ne možeš on trajati 3 sata, nešto izdržati. To nema. Attention span Aha, više od 15 ko zlatne sekundi. ribice. Da, to je istina. To je istina. Koliko Gen Z ima pažnje? Malo. Dobro, ali sad kad ste krenuli radit... Ali to je isključivo zbog TikToka, prije TikToka mi nije bilo tako. Je li? Sad totalno pažnja nikako. Da, to je zbog društvenih mreža sigurno. Ali ja mislim i kod starijih generacija to vidim, i kod moje bake, ona isto gleda, vrti, a ne može se odvojiti. Čekaj, baka je na TikToku. Pa oni sve prate. Oni dobiju obavijest kad ja objavim video, onda oni gledaju odmah svi, cijela familija sve zna. Ako čekaj, ko je glavni community manager baka? Tata. Moj tata je bio odgovarao na sve hate komentare u mojoj kampanji. Brani moje dijete. Ubiću te, kad Jesse da te nađem. Nije, još ima neki, nije fake profil, nego ima nema svoje ime. I onda on, kad me neko pljuje, onda bi on njima odgovarao. Kako možeš biti tako bezobrazan, nekulturni ste jako. A to je engagement samo. Da, on je to sve pratio. On je bio moj I on ti je de facto boostao ti je. Dizao ti je vidljivost. I on 100 puta pogleda video, on je community manager. Da. Ok, ali vi ste realno ozbiljne face. I zato sam vas pozvao danas. Jer, Dario, koliko si rekao ljudi koordiniraš? Zajedno, internet tim i kreatori, skoro 100 ljudi. Da. Pa to kažem, to je firmetina. Da, ne, mislim, ja u radnim godinama filmu nikad ne želim imati više od 10-15 ljudi, jer s tim moraš upravljati. I sad, kako izgleda da jedan Gen Z upravlja sa 100 Gen Z-a? Kako je li to kaos neki? Pa gledaj, znači, moramo prije svega napraviti diferencijaciju. Znači, Gen Z, mi nismo neki čudaci, ne znam šta, i vas je generacija prije tvoje gledala isto, vidi ove, mi smo bili skroz drugačiji, znači, nema tu nekakve razlike. Isto sve se primjenjuje logika kao i prije, jedino što je možda sad ovo više digitalno doba. Ali svi žele biti influenceri, ali ne mogu biti svi influenceri. Dakle, da li su ti tvoji, po čemu se razlika? Ti su uspjeli tvoji, ne? Pa, u čemu je razlika? Trebaš prije svega gledati da je to ozbiljan posao i da si spreman zasukat rukave i dnevno raditi po 14-16 sati. To je prvi korak, znači samo tu. Moraš raspisati kao što vjerojatno i Nina u nekom trenutku. Moraš osmisliti video, moraš raspisati neki scenarij, moraš dobiti nekakvu ideju. A vidiš, ja imam drugu filozofiju. Dobro, čekaj, on je biznis. On je biznismen, da vidim. Ali da li, rekao si jednu stvar koja često ne vezuje na Gen Z, puno rada. Je li Gen Z prihvaća da ipak mora raditi za uspjeh? Pa gle, stvar ti je o tome da Gen Z ima izbora i onda često možemo čuti oni ništa im se ne sviđa, ništa ne žele raditi. Sam definira Gen Z je koje ono godište, od koje do to je od 97. pa sad ne znam do 2012. To sam zapamtio, ja sam toliko zapamtio od Oluje pa do 12. Tako nešto, malo je 97. Tako je. Znači, glavna razlika je što Gen Z ima stvarno izbora i mogu pronaći različite poslove, baviti se bilo čime i onda automatski ih je teže zadržati. Jel? Prije, recimo, moje majci je bilo sasvim jasno da neki posao kad se zaposliš ne ide, može tamo biti 40 godina i do mirovine i to je to. Sad kad gledaš po LinkedInu, Gen Z godinu i pol, druga pozicija. To je u redu, ali to mi je čak kad je neko tako mlad, zašto ne mijenjati to? Ne boje se mijenjati, okej? Jel da, a pričamo ovdje, to je ono. Znači, Gen Z, sve okej, sve je normalno. Znači, to je tako generacija. Zamisli sebe u 20-ima, znači sad prije koju godinu, znači u 20-ima, 25-u, pun si opcija, ideja, kužiš, hoćeš svašta nešto. To je Gen Z. Ali često imamo priču o vama, jer ste vi prva tehnološka tako, generacija, full, vama je sve na, kako moj Luka rekao, sve na prst. Rođeni smo u to doba pametni. Jer vi danas kad vam donesu neki glupi ekran, idete prstom po njemu i hoćete i biti tač, ako nije tač, to je odmah kao, šta je ovo, ne znam to koristiti. I sad, i s druge strane, vi ste djeca koja, ti nisi bar koliko znam, ali većina djece ipak imala sve što je htjela. Ti si se, koliko znam, baš imala specifična neka priča, znala si se boriti da bi dobila što si htjela, izborila bi se i to je već drugi put, pa zato ćeš reći zašto, kako ti gledaš, no? Ali vi imate instant sve. Ne čekate film, gledate ga na Netflixu, dobijete neki dar, naručite ga, hoću cipele, staviš, platiš kartu, provučeš, dođe mi, znači radiš nešto, zaradiš te novce, ali imaš sve što hoćeš. I sad odjednom dođeš radit, ne možeš odmah biti direktor, majko. Ali to ja mislim, ja ne znam nikoga ko Gen Z želi biti direktor odmah, nitko, ja ne znam za te priče. To su po meni neke urbane legende.
Ja se slažem s tim, imamo izbora, ali to je do takve ekonomske situacije. Sad da smo rođeni kao ista generacija u nekom drugom ekonomskom svijetu, vjerojatno bi bilo drugačije, ali eto, trenutno živimo u takvoj situaciji da ima posla, ko hoće raditi, može raditi gdje god želiš. De facto, tako da ja se s tim ne slažem, ne znam. Moji svi kolege baš rade naporno i vrijedni su, pametni su, imaju realna očekivanja. Ali svi su tech savvy, to je bitno. Dakle, svi, ako nisi na tehnologiji, si out. Ne mora nužno biti. Ne. Ne. Pa mislim, mi sad pričamo o određenim zanimanjama, tipa ovdje digitalni marketing i takvi, ali šta je recimo sa CNC operaterima i sličnima. Znači, ja sam išao u tehničku školu, to nije uopće povezano s ovom pričom. To i dalje funkcionira normalno. Ja imam prijatelje bez društvenih mreža, bez jedne društvene mreže. Samo WhatsApp. I imaju normalne karijere, da pače uspješni su jako u tome što rade. Zato što nisu distracted, bar nešto rade. Rade na karijeri, ne visi pa nije, imam, što ja znam, stvarno, da, znam puno takvih ljudi. Bio mi je u 9. mjesecu 10 godina mature i jedino ja nešto radim na društvenim mrežama, ostali su imaju neko drugačije. Imaju familiju. Ostali su svi ozbiljni. Ja. Da. Ostali svi rade za pravo. Ok, ali što smo onda stvorili taj neki mit od Gen Z? Da. Kao nekim koji ne možeš kontrolirati, ne možeš upravljati, ne slušaju, ne žele puno raditi. Ali takvi su mladi ljudi uvijek i bili. Ja mislim da je definicija mladih ljudi da moraju biti buntovni, da moraju biti protiv sistema. Mlađi si, pun si energije, više te stvari zanima, više stvari radiš. Mladi su uvijek bili takvi. Zar ne? Ja sam slažem. Ali, tako da mislim da to je samo mladost, znaš. Dobro, ali na momente mi imamo tih, ja sam polirao na to kad su mi rekli da Gen Z mi je rekao kao bilo neko istraživanje, mislim da ću zvati Martinu Sokar-Saragu da dođe pričati o tome, da su rekli da trebaju psihoterapiju na poslu. To da. Zašto? Svako treba psihoterapiju. Pa zašto ne? Na poslu. Pa i u životu. Svako bi trebao imati svog od liječnika opće prakse, zubara, ginekologa i psihologa. Ne, to slažem da bi trebao imati. Ali zašto bi ti ja plaćao psihologa? Pa da imaš bolje djelatnike koji više rade i koji su produktivniji. Ako imaju nekih problema, mogu riješiti sa psihologom i samim time će biti produktivniji i tebi će donositi više profita. Boga ti Nina, koji problem imaš 26 godina da trebaš ići kod psihijatra? Pa ne kod psihijatra, nego možda na radnom mjestu imaš neke kolege koje užasno teško s njima manevriraš i jako ti je teško nositi se s nečim na poslu i da imaš nekog poslovnog psihologa koji ti može pomoći da navigiraš. Ili ako si menadžer, ja mislim na menadžerima bi to sigurno... Ali gdje su nama bili ti psiholozi kad smo mi prolazili sve te karijere, pa smo dobro izašli? Pa zato to je to. Sad smo mi istraumatizirani za... Ma gle, ne moraš imati psihologa i sve to. Istraživanje regula treba. Kad sam pitao kolegice, rekli su, to bi bilo dobro. A mislim, bilo bi dobro puno toga. Bilo bi dobro da imamo i džakuzije po uredima i pse obavezno. A to je možda više stvar pojedinačnih poduzetnika kako planiraju ulagati u djelatnike i da li razmišljaju dugoročno ili onak mi je on godinu dana, nema veze. Tu je i bit ćem dalje. Možda je to više... Mislim, ja mogu posvjedočiti da uistinu imam i ljudi koji žele i raditi, koji su motivirani i ostalo, ali su neko baš ste rekli, totalno neovisni. Tipa, ja imam problem sa ako želiš platiti neku edukaciju ili nekome, onda ako hoćeš da potpišu neku obavezu, neće. Čekaj, ali kako ćemo se dogovoriti? Ja investiram, onda ćeš ti to znanje odnijeti nekome drugome. Moramo imati ipak neke odnose. Znači, nisu spremni, htjeli bi uzeti više toga nego što su spremni se obezati. Nekako mi se čini da je to jedan neki disbalans koji je nekako nastao. Kao, imam pravo na sve, ali nisam tebi ništa dužan. Ali čekaj malo, nemaš pravo na sve. Da, to je i iskustvo isto mene kod nas u firmi, ali isto puno ima stvari i do odgoja, kako si odgojen i kako znaš neke stvari vrednovati. Imali smo u timu ljude koji jednostavno, sve se podrazumijeva. Nema uopće, znaš da nikad, ili pogotovo to su ljudi koji prvi puta dobivaju posao, pa nemaju nikakav osjećaj posla ni ničega. Ja imam tu sreću da sam radio i fizičke studentske, pa i radio i pivovari, i radio, razvlačio po Konzumu i Kauflandu police i tegli pa kao osjetiš da tvoj sat je takav, kako izgleda takva vrsta posla, onda ti je puno lakše cijeniti neke stvari, ali i ima oni koji su zahvalni za svaki euro, za svaki sat, za sve, jer su i osjetili. Tako da to je dosta individualno. Ne možemo Gen Z staviti pod jedan kalup. Uvijek je tako treba gledati. A ima to neko problem da isto ipak taj odgoj nekako kako ste, u kojim uvjetima ste odrasli, da onaj ko se mora više boriti, koji mora više raditi, koji je krenuo rano raditi, da drugačije jednostavno, možda imate bolje radne navike.
Kad neko Pa koje... da, ali to je logično, mislim. Da. Jer nešto vjerovati, ja predajem na Vernu i bili su neki dan, imam im 40, uglavnom su cure, da, mislim tamo jedan dečko, lako. Znači on završavaju PR. I došli su mi 2 grupe, i kao ista generacija, isti razred, nismo ih mogli staviti u agenciju u isto vrijeme, pa smo im podijelili 2 grupe. Oni su se podijelili u 2 kompletno drugačije grupe. Gdje je bila jedna gdje su kolegice rekle ko su ovi, za ništa nisu zainteresirani, a druga grupa bila super, pitali, bilo im je sve. I onda shvatiš da postoji ta dva neka svijeta i bila je neka procena da su ovo bile kao i mučnije neke studentice, koje jednostavno idu kroz to hode, a ovi žele nešto naučiti. Ali to je, mislim, fakat individualno. Dakle, nema neke, ali osjetimo te neke, kao treba čovjek reći ista generacija, ista godina, osjetiš neki poriv i ne osjetiš da postoje neka dva svijeta u toj istoj generaciji. Ali vjerojatno oduvijek bilo tako, oni koji su htjeli naučiti. Ok, ali što je, ajde da vidim malo tu tvoju priču. Krenula si, znači, kad se preselila u Brisel je krenula ta tvoja TikTok karijera. Nisi o tome razmišljala. Ne, moja karijera na društvenim mrežama je krenula sa turbo folk poezijom na Instagramu za vrijeme covida. To sam zaboravio na Instagramu u vrijeme covida, da. Ti si čitala... Tad sam ja prvi boom dobila i to je bilo po vijestima. Ja sam čitala I to cajke. Nismo stavili da pokret. Ti si čitala cajke kao književnost. Kao da su poezija, da. I to je od prvog videa, tad nije postojao video format uopće na društvenim mrežama, nego to je bilo kao post na Instagramu, si morao kao sliku staviti. I to je od prve objave je buknulo, taman je bilo COVID, svi su zatvoreni doma, ljudi nemaju šta zaraditi i ja sam počela to snimati, eto. I tad sam isto nakupila 25,000 pratitelja na Instagramu tad, a to sam onda brzo obatalila. I to je u stvari moj prvi početak na društvenim mrežama, a onda na TikToku u Briselu, kad sam se preselila, da. I onda je sve krenulo... nekako samo od sebe i koliko si radila na to sustavno, jer moraš ulagati vremena? Da, moraš ulagati vrijeme, ali meni je to uvijek, ja sam to uvijek gledala kao neku vrstu hobija i neke moje kreativne satisfakcije. Ja sam htjela biti glumica od uvijek. Ja imam u sebi taj neki... tu neku znači ti se voliš obući. Neprežaljenu glumicu, znaš. Ti se voliš obući, ući u ulogu. Ja ti obožavam to, da. Ja se obožavam. Vidi se. I tu si rekla da je posve drugačiji koncept od ovog njegovog planiranja. Da. Ja sam veliki kreativac. Ja nisam od planiranja, od strategije i to. Ja puštam svoju kreativi da izađe van i tako to je bila moja filozofija od početka, da se nekako da svojim instinktom pokušam napraviti nešto. I nisam ja nikad imala u planu, želim zarađivati toliko i toliko, želim otvoriti firmu za to i to. Zaradit ćemo još dodatno. Tako da je meni to išlo kao iz čistog hobija, to je zadovoljavalo tu moju nesuđenu glumicu. I kako je došlo onda do politike? To je došlo tako što sam ja studirala, političku znanost u Briselu i bila sam stažistica u Europskom parlamentu. I prvi dan mog staža ja sam snimila video kako izgleda moj prvi dan kao stažistica u Europskom parlamentu i taj dan vam je dolazio Zelenski u Europski parlament jer je krenuo je rat u Ukrajini. I bio je prezanimljiv dan. Onda sam ja snimala govor od Zelenskog, šta je pričao u parlamentu, bla bla bla. I to sam ja objavila na TikTok i to je buknulo u roku jednog dana. I ja sam se onda prepala kao, pa Bože, ja nisam nikog pitala da ja smijem snimati unutar parlamenta, sad kad mi daju otkaz drugi dan staža, kad me napucaju van. I onda su moji kolege u parlamentu skužili da ja snimam TikTokove i rekli su, Nina, ovo je predobro, slobodno ti snimaj šta god želiš. I tak sam ja počela snimati nešto vezano uz EU, pa kako izgleda moj dan kao stažist u parlamentu. Koji je podatak da ima, što si koristila u kampanji, da koliko ima političara, nema mlađih? Da postoji više političara koji se zovu Martin u Europskom parlamentu nego mlađih od 30 godina. To ti je bila motivacija. I onda ste krenuli ovdje ste se organizirali spontano. Je to bila neka ZKPK, pa ako prođe ili? Pa djelomično da, djelomično ne. Ja sam većinu tih ljudi nisam znala od prije. Ja sam ih preko prijatelja, skupila sam ekipu od prijatelja, poznanici, neki ljudi iz Brisela koje sam poznavala, neki ljudi s fakulteta. I nisi vjerovala uopće da ćeš skupi potpis, jer ti jedno je TikTok, ajmo sad u realni život skupi potpise. Kad je to krenulo, ja nisam spavala, ja nisam tih 2 tjedna nisam mogla sklopiti od stresa, koji je to bio stres. Pa kako ću kad sam ja shvatila da te papire moram pokupiti fizički, meni nije bilo dobro. Moj tata je mene vozio po cijeloj Hrvatskoj i išli smo doslovno po selima. A vidiš, bez nas boomera X ništa. Nema uspjeha tog TikToka. Ne može. Da te nije vozio fizički. Pa ja mislim da je to nepravda, da bi trebali to uvesti digitalno, jer onda bi u jednom danu to skupila. Onda bi možda i Karolina Vidovićka isto skupila. Ne, da su stavili 10,000, ali da je digitalno, bilo bi lakše. Ali ovako stvarno diskriminiraju ne stranke. Jer stranke imaju tu terensku infrastrukturu, njima je lagano. Ali ovako kad si nezavisni kandidat koji nemaš teren... To su oni namjerno napravili da te miniraju, da ne možeš. A zašto?
Pa stranke ne žele konkurenciju. Pa Svi- eto, svi ali rade da bi eto, uspjela eliminirali. sam, eto, uspjeli smo In na to. despite of. To je užasno bilo teško, stvarno, evo. I sad, jesi li zvijezda konferencija, svi te zovu? Ko je Da. ta Nina Skočak, a? Joj, da, stranci su oduševljeni, oni ne mogu vjerovati da smo to napravili, oni su baš oduševljeni. Tako da sad stalno me zovu, kak sam to uspjela, koliko smo novaca imali, sve ih zanima, da. Ok, a kako si ti od razvlačenja polica došao do 100 ljudi koje menadžiraš? Da, ajmo skratiti, to je jedan jako dugi put od 10 godina skoro. Završio sam srednju glazbenu školu i srednju strojarstvo, nakon toga upisao... Karlovac, jel? U Karlovcu, tako je. I onda si rekao da si pobjegao u Zagrebu, to ti je bila prilika da... Prije toga sam studirao u Rijeci. U Rijeci sam studirao strojarstvo. Nakon toga sam se počeo baviti prodajom. Tad sam završio u Zagrebu i onda je došao TikTok 2019. Znači 9. mjesec, tad sam prvi put Ti si saznao. prvi ušao, jedan od prvih koji je krenuo, mislim. Ranije, da, Aha. dosta sam rano krenuo. Već je Da. bilo tada dosta, nije bilo ko sada kreatora, ali da, ajmo reći, među prvima sam došao i na prvu mi se nije svidio TikTok. Onako, bilo je hrpu plesova i nekih lip sinkova koje nisam razumio o čemu se radi. To niko ne razumije općenito što ljudi gledaju na tom TikToku. Da. Ne, ali još je tada bilo ekstremno, onako, to je bilo još jače, pojačano. Ćete mi objasniti live-ove, ono kad se ljudi javljaju pa se oni daju neke darove. Ko to gleda? Nije, ali to ćemo poslati. to ni ja ne znam. To će meni trebati objasniti isto. Ok, ajde dobro, da ima nešto što vi ne razumijete. Ajde? Da. I počeo sam, mislim, ja kad sam radio prodaju, ja sam u tom trenutku po prvi put bio u kontaktu s poduzetnicima i tad sam se prvi put susreo s poduzetništvom. Ali konkretno, radio si konkretnu prodaju. Radio sam konkretnu prodaju. Ta je teško, pješaštvo, ne, hodanje. Tako je, znači radilo se o, uglavnom, softveru za CRM, za praćenje poslovanja. I ja sam morao fizički ići od lokacije do lokacije i glavni problem je bio moje godine. Znači, ja imam tada 24 godine i pričam s poduzetnikom od 60. Šta ja njemu imam objašnjavati o bilo kakvom sustavu i softveru i tome Upravljanje slično. klijentima de facto. Da, nemam šta, ali ja sam malo po malo skupljao iskustvo i njihov način razmišljanja, njihove odgovore i kako su oni meni na lijepi način upućivali, ne, možeš izaći sad van. I na tome sam se učio. I kad je došao TikTok, meni nije bilo, idem influencat, nego mi je bilo, ok, nova platforma, vidim da nema brendova, vidim da nema puno kreatora, kako bi mogao se složiti nekakav biznis model ovdje. Nisam znao ništa, nije mi niš bilo jasno, ali sam vidio potencijal praznog tržišta. A ti si baš išao tak. Ja sam ti baš išao. Vidiš kako je rašta, vidiš kako ti si čista kreativa, on je čisti biznis. Da, I onda je krenulo to da 2019. nemaš di otići na YouTube gledati tutoriale, nemaš savjete, nemaš ništa, sve je novo. I ništa, zasukao sam rukava i počeo snimat. U jednom trenutku snimao 20 do 30 videa svaki dan i maknuo se s posla tada koji sam imao, što je onak bio šok i vjeverica svima. I posvetio sam Ali to isto bio ono leap of faith, znači ti si znači, izašao iz zone komfora, rekao idem sve, probati. imao sam neku sitnu ušteđevinu jer ja ne potječem iz bogate obitelji. Mislim da je oboje, da vrijedi za oboje. Da, nemam nikakvih kad ja stavim sad recimo, ne znam, imam 18 godina, završio sam srednju školu i kad stavim na papir neko sve koje imam predispoziciju za neku budućnost, po papiru nigdje ja ne bi trebao staviti da ću ja išta napraviti. Po nikakvim mogućim. Ali eto, ja sam takav. To je unutra, to je ovdje i ne ovdje. Znam, ne znam gdje je to, jednostavno želim istraživati, želim raditi neke fora priče. Počeo sam objavljivati sadržaj. Lijepo je napredovalo, ali je glavni razlog toga bilo moje učenje. Zašto ovaj video ide bolje? Kako se sad okuplja zajedno? Jer tad sam prvi put se susreo s pojmom influencera, jer, ajmo se vratiti, ja sam iz svijeta strojarstva, iz svijeta glazbe, nikad čuo za influencere. I učio sam općenito o društvenim mrežama, o digitalnom marketingu kao i tako na svojoj koži. Ali samo TikTok, nisi išao drugo tad paralelno ili si imao neke... Ono što sam shvatio tada je da ima masu agencija koje rade Facebook, Instagram, web stranice i tome slično, ali niko ne radi TikTok. Znači ja da sam počeo raditi Facebook, ja je bio jedan od. Ovako ja imam priliku biti prvi. Ali tako se izbrandirao, svi su rekli kao the one, ne? Meni je cilj bilo da, kada evo kaže TikTok, jednako Dario Marčak za posao. Vidiš da si konsilijere, Učim. Konstantno. I prva zapravo zarada na TikToku za regiju bila je kroz zajednicu prvu koju sam kreirao 2020. koja se zvala TikTok Balkan. Znači u tom periodu se nije moglo zarađivati od live-a jer jednostavno je bilo blokirano. Naša regija nisu postali ti gifteri Oni kao puštaju danas. pomalo to. Tako je.
Ja sam osmislio model gdje sam izradio web stranicu uz pomoć, naravno uz podršku, nisam sam napravio. I napravio sam merch, napravio sam brand koji se zvao TikTok Balkan, znači TikToker kao na TikToku smo, Balkan jer eto radimo X-U regiju, znam, jako ali kreativno. si proširio tržište, ali odmah si išao gledaš široko. Tako je. To je super, već prva jer ideja su me bila. ljudi tražili nakon 100.000 pratitelja, ajde napravi svoj merch i mi želimo kupovati od tebe. I naravno kao svaki pravi influencer, još sam pisao u Google šta je merch. Da. I onda kad sam skužio, ok, postoji puno ljudi koji vole Darija, koji vole pratiti moj kontent, ali isto toliko postoji puno, zapravo više ljudi koje moj sadržaj ne zanima i nije im fora. I meni je bila logika, veće su šanse ako kupim zajednicu, ako kupim kreatore gdje svako po svojoj prodaji ima proviziju po toj majici, po tom merchu. Čao, su svi prodavali Dariju ili svoje majice? Ne, bio je zajednički brand koji je bio TikTok Balkan. Aha, okay. I svako je dobio svoj, to se zove affiliate link. Affiliate link. Tako je, gdje bi po svakoj toj prodaji imao svaku proviziju. I to je bilo hit. A znači, bio ti je u stvari preduvjet je bila ono što se nauči iz prodaje, kako se radi prodaja. Tako je. I da si postao sustav. I onda ono što me većina i okoline u to vrijeme zafrkavala, Dario, otišao si na strojarstvo, nisi završio tamo na stroju, otišao si u glazbenu, nisi završio u glazbi, otišao si u prodaju, kao, šta si ti, odluči se čime se baviš. Ali na kraju sve to na TikToku. Ali sve to, znači strojarstvo mi je ta sistematičnost, ta brojke da me Inženjerstvo, inženjerstvo. Znači glazba mi je ta kreativa, nešto neobično, nešto drugačije i prodaje je da mogu spojiti dvije normalne rečenice iskomunicirati ono što mi u glavi. I da imaš cilj, da znaš što želiš ostvariti. Ti Da si želiš vjerljiv. doći na kraj toga. Da želiš doći na kraj je. tog procesa i nešto prodat. Ovako, proletilo nam je vrijeme jako brzo, pa moramo sad na kraju odraditi za ovaj televizijski dio samo par tih stvari. Znači, gdje su, imat ćemo mi vremena za nastaviti, mislim da ćemo dugo pričati, nego gdje su tu pare? Znači, tu se razlikujete u principu. Dakle, možete zarađivati na tome što upravljaš kampanjama i ostalo, a gdje još zarađujete? Evo, sigurno imam drugačiju priču od Nina. Nina ima isto svoj specifičan slučaj. U mom slučaju je zarada od edukacija i radionica na temu TikToka, jer sad općenito kompanije i brendove žele znati kako sad napraviti rezultat. I traže Dario. Da, jer sad se vraća onih mojih 20-30 videa dnevno natrag, gdje ja sad znam, tako je, iskustvo. Znači te edukacije, radionice, pohađanje općenito konferencijama, da dođem pričati, ne znam, 500 ljudi o toj temi. Vođenje profila brendovima, gdje im neko kaže, evo, ključ u ruke, odradite nam komplet. Radiš sve, doslovce produkciju, oni naravno dobre ideje. Izrada strategije, scenariji, videi, objave, community manager. Ne radiš građi TikTok. Ne. Oni su top. To je najluđi TikTok u Hrvatskoj. Građa, Bauhaus, hrvatski, dalmatinski, što ti je građa? Ja kažem dalmatinski Bauhaus. Ja njih obožavam gledam. Da, građa je u to vrijeme, kad su bili aktivni, baš imala super kontent. To je baš bio taj Gen Z TikTok stil. To je bio baš Dobro, super. ali da li Gen Z gradi kuće? To mi je bilo pitanje kome se oni uopće predstavljaju tamo. Da li kupuju građevinski materijal? Pa mene zanima da li im se to prelilo u veću prodaju. Pa ja vjerujem. To jedino oni znaju. Gle, znači ja jako nemam podatke te, ja vjerujem da je zbog toga što brand awareness nisu samo djeca tamo, sad su i roditelji i ako su i mlađi, oni će pokazati svom roditelju, ako daj u građu, dajde, molim te u građu. I ona jedna stvar koju si ti meni rekao, znači TikTok postaje što? Novi Google, novi search. Tako je. Nisi na TikToku. Tako, nove generacije danas ne googlaju, one tiktokaju. Znači, kad se traži neka destinacija za putovanje, ne daš na Google. Na TikTok, tamo pišu Macan da se pojavi neko. A čak i političke informacije za izbore. Ako vijesti čitate. Da. Nekoć su bile izvore informacija za tadašnje nove generacije, novine, radio, televizija, danas je sve to TikTok. Znači, i da li ono uopće to, da ih vi pitate gdje pratite vijesti, da li uopće znaju odgovor na pitanje što su za njih vijesti? Ja mislim da vijesti za moju generaciju i ove starije su nešto drugačije od vijesti za vaše generacije. Mislim da kad bi došao nekom i rekao mi definiraj svoj pojam vijesti, neko bi zastao šta sad to, kako šta trebam iskomunicirati. Uopće ne znam što je to pojam. Ali to su te informacije koje upijaš kroz sadržaj. I sad naravno, kako postoje različite vrste i medija, i članaka, i novine i svega, ti možeš pratiti sadržaj koji te gradi kao osobu, koji te educira, motivira, inspirira na TikToku, ili možeš pratiti različite
glupe videe, kako bi se reklo, kao i možda različite medije koji iznose one jeftine fore za narod. Znači, može se dogoditi brain rot ili možeš procvjetati. A tu se ja sad imam jednu kritiku, a to je da mi često nemamo utjecaja na to, zato što niko ne zna točno. Možda sad ti kad imaš kontakte s TikTokom znaš kako funkcioniraju algoritmi, ali mi kad konzumiramo TikTok ili Instagram, to je kao da kupujete vreću čipsa na kojoj nema deklaracije šta je sve unutra. Vi ne znate koji je sastav. A mi ne znamo kako funkcionira algoritam, na koji način se nama plasira taj sadržaj. I često mi nemamo utjecaja na to kakav ćemo sadržaj uopće dobiti. Uopće ne znamo na koji način mi dobivamo Dobro, ali taj TikTok sadržaj. je specifičan po tome da ti daje more of the same ili sličnoga. Dakle, on se ne muči kao Facebook i ostalo on ti daje... Da, a ne znaš to. Ali, ne znamo ali jako točno, dobro ali da. pogađaju, jako dobro pogađaju. Ali onda ti ostaneš u tom svom balonu i ti ne možeš izaći iz njega. Ti samo dobivaš informacije... More of the same. Ti samo dobivaš još više istoga, još i ti više. se onda radikaliziraš, nisi objektivan i tako dalje, što mislim da u koncu nije dobro. Dobro, ali... evo, pitaj ti, pitaj. Čekaj, ajmo sad imamo pri kraju smo ovog dijela koji ide svima, pa me zanima, a kako ti zarađuješ? Dakle, on je rekao predajem, faca sam, konsiljere, sve živo, vodim akaunte, vodim sve, definiram im, lice sam njihovo na TikToku, ali ti si sama. Ja na društvenim mrežama zarađujem isključivo putem sponzora, na primjer Nivea, ako mogu reći, ili neki drugi skincare brand, ili ne znam, neki Telekom. Ne možeš, Nivea si rekla, je li dobro? Da. Nivea, ili ne znam, Hrvatski Telekom ili A1, mene kontaktiraju i čekaj, plate kako možeš mi... pomiriti? Jedan dan govoriš HT, dobar, drugi dan govoriš A1. Pa ne, ali sam dajem primjer od firmi. Ili ne znam. Dava takve primjere. U kojoj regiji? Konzum ili Plodine ili nemam pojma. Oni meni dođu i kažu mi jel možeš napraviti video za to i plate mi za taj video što ja objavim i eto, tako većinom influenceri zarađuju. I influenceri su svi mali poduzetnici. Mi svi imamo firme, imamo obrte. Da li moraš vjerovati u taj proizvod koji reklamiraš? Pa ja mislim da da. Mislim, jer ne možeš reklamirati, ako ćeš biti autentičan, ne možeš sad uzeti neki proizvod koji pa točno to, i to se ne bi dosta sama ljudi... kupila. Pa ja sam isto na početku, mislim, kad kreneš u taj biznis, tebi sve ti zvuči super, pa se nekad zaletiš, pa prihvatiš... Bing, dolari, euri. I fakat nekad prihvatiš nešto i onda poslije si misliš zašto sam ja ovo prihvatila. Ali ne s može se vremenom se brisati naučiš. povijest na TikToku, ne može se uvijek naći. Pa da, ali s vremenom naučiš poslovat kako tebi odgovara, imaš neke klijente koji tebi odgovaraju, uvjete koji ti odgovaraju i tako većinom influenceri zarađuju. Mi svi imamo firme, imamo obrte, izdajemo fakture, imamo knjigovođe. Plaćate poreze, sve dobro. Znači, ozbiljni ste poslovni ljudi. To su sve mali biznismeni. Mali, mikro, srednji, ali on je već velik, on je 10 puta veći od mene. Ali influenceri su mali poduzetnici. On je manga. Ali hoću reći, možeš živjeti od toga? Da, može se super živjeti. Od samo toga da recimo nemaš tu plaću koju imaš tamo Da, mogu živjeti definitivno da imam iznad prosječnu plaću. Dobra, duplo iznad prosječnu. A ne moraš ići na OnlyFans, ne? Ne. Jer mislim, imali smo u prošle sezone, smo imali baš tu temu. Gledajte, ljudi zarađuju na TikToku, evo ja znam, najviše što ja znam da i jedan influencer ili nekoliko njih naplaćuje 2000 eura za jedan video na TikToku. Ali tu se nešto ne slaže oko tih cijena, ti smatraš da bi to trebalo ostati, on kao ruši cijenu? Da. Ja sam čula da ti rušiš cijene. Ja sam čula da ti rušiš cijene na tržištu. Tako da ne znam. Ja nikad nisam radila s tobom, ali ne znam. Ili si čula sam? Ja sam to čula. Ja ne znam, nikad nisam radila s vama, ali ja sam to čula. Da zbog mene imate svi posla na neki način, tako da ono. Moguće je to. Ali evo, na primjer, ja maksimalno što znam da neko naplaćuje jedan video samo na TikToku je 2000 eura. Da li se može od tog živjeti, sami procijenite, ali eto. Sve radite sami, imate opremu, sve sami snimate. Dobro, tu uključuje porez, pa plaćaš PDV, pa plaćaš ovo, ono. Ali doslovce montirate sve uglavnom, već na mobitelu možete sve izmontirati. Pa da, neki imaju profesionalne snimatelje, neki imaju profesionalnu opremu, ja sve radim na mobitelu. Imam mikrofon, imam mobitel, imam stalak i to je to. Ne, ali kažem, jednom kad isplatiš tu opremu, de facto radiš samo trošak je tvoje vrijeme, ne tvoja kreativa. Ne? Pa vrijeme, po meni je najveći trošak influencinga to što si ti na neki način javna ličnost i što nemaš privatan život. Mene ljudi zaustavljaju na ulici, pitaju me kako si prekinula s dečkom, znaš. To je tvoj To je tvoja odluka, to je odluka o čemu ćeš ti pričati. Ali po meni je Dario to... ti ne priča ništa o tome. Po meni se to najviše plaća. Plaća se moje vrijeme, plaća se to što ja imam psihološki pritisak da mene ljudi vrijeđaju na tim društvenim mrežama, da ja konstantno dobivam ružne poruke. Ja bi te vrijeđu uzela si pare i reklamiraš nešto. Pa znam, ali to sve dođe sa svojom cijenom, tako da meni je ta cijena korektna za to što ti sve prolaziš i da to je posao koji cijeli tvoj život zauzima. Ti nemaš slobodan vikend, mislim možeš imati, ali ti si toliko u tom poslu, u društvenim mrežama da ti nemaš
nema razlike poslovnog privatnog. To se sve isprepleta. Doživio sam par ljudi koji pričaju brže od mene i više od mene, ali ono da ti lažeš, to ne tako pričam možeš, brže da ni više, ti možeš lažeš. tako pričat. Nama je vrijeme skoro iscurilo i ja moram sad pozvat ove ljude da ako žele gledati ovaj nastavak, da nas pretplate, imamo onaj subscribe, znači hoće pretplatiti na špicu s macanom. Miram dobro, mislim da će nakon emisije ići još bolje, još ako nas nešto vi podijelite na Team Crew, Nina, Skoča kanalima, onda ćemo sigurno još nešto idemo 2000. Kaže, pomozite ovom mikseru da postane influencer u ono, kao, najstariji ever koji je postao influencer, kao. Nije. Šalim se. Ti si pričao sad o nekim, bit ćeš influencer, pa ti imaš karijeru na YouTube-u. Pa ja sam bio taj bijes prvi. To je meni Iva rekla. Dok kćer mi je rekla, kad mi se nam pogledala prezentaciju moju, kad sam studentima pozvali su me na Vern da gostujem, da im kažem što sam radio. I ja sam jednostavno to napravio, da mi je Iva rekla, pa ti si bio prvi YouTuber u Hrvata. Sa tim bijesom prvi. Dakle, mislim, realno, YouTube je krenuo 2005. negdje 11. mjesec, vamo tamo. I onda je, za godinu dana smo imali taj Kira prosvirao, koji je napravila Zinka, 1.000.000 pregleda, 980,000, što je u to vrijeme, na YouTube su oni pitali šta vi radite. Jer njima je stalno na nekim kontrolnim, oni su bili startup tad. Oni dečki i oni su imali neku kontrolnu ploču gdje je pisalo neka zemlja koju ne poznaju, ne znaju jezik, nije bilo Google Translate, nije bilo ništa, iskače im neki video. I onda kaže, kad su zvali Rakara u jednom trenutku, pitali, možete li prevesti? Onda je on preveo, kaže Englez, Amerikanac, doesn't make sense, kaže Rakar, zato i gledaju, doesn't make sense, i zato je hit. I tako, znači, uvijek ima, svako vrijeme nosi neke te svoje formate i izazove interes. I mi smo bili 6 godina anonimni dok nas nisu provalili. Anonimni. Bijes prvi bio, nikad to bio Bijes prvi, 154 videa, ali ovako nešto. I nije mi žena znala, to je bio najveći problem. Kad bi mislim, danas je vama lako, vi ne znate uopće koji su to problemi, kad imaš 32K vezu na otoku. 32K. I ti prenosiš video, koji u to vrijeme bio ogroman za tu vezu. 3 godine treba ono. Ma da, ali ti si po noći radiš. I ti sa u Bermudama, držiš laptop na kolenima, čekaš da se prenese video. Zašto žena nije smjela znati? Pa nisam htio uopće nikoga petljati. Niko nije znao. To je bila totalna konspiracija. Nije niko znao da je to par nas. Pa zato što nas svi lovili ko smo. Jer mi smo stalno radili dar mar i niko nije znao ko smo. Tako dakle, znači svako bilježi neko svoje vrijeme. I rekao sam mislim da je vama jedna, ko što je Dario, evo opet je Dario prvi. I zato je završio 30, ispod 30, jer je bio prvi i prvi je možda TikTok poduzetnik. Da, ali nije samo do prvi. Ne, ali igra ulogu, ali to držati, nastavi dalje, to je izazov. Ne, prvi ti ništa ne znači, ali hoćete reći da tehnologija omogućuju da budeš nekad u nečemu prvi, a nisi ni svjestan. Tako je. Jer te otvorila se platforma u tom trenutku i ti nikad ne znaš danas, tako i dolazi AI, dolazi stalno neka nova stvar, ti ne znaš što ćeš iskoristiti na neki totalno uvrnuti način i da ćeš napraviti neki iskorak koji niko nije u svijetu napravio. Da. Dakle, mi smo bili de facto YouTube iskoristili kao prvu političku satiru, poslije to postalo classic. Ali smo bili prvi u svijetu s tim brojkama. Samo prepoznat, kužiš. Ali hoćete reći da ti kad ste prvi, da je veliki izazov, ali niko ne može reći da ste prvi, jer niko drugi to dotad nije napravio. Da, istina. A danas tehnologija omogućuje, kao što je bio čovjek prvi na mjesecu, tako možete biti prvi u onome. Ali ne u smislu, kaže, ništa ti ne vrijedi kalendarski da si prvi, nego si prvi napravio nekakav drugačiji pristup. Sad, kakvi su ti ovi predsjednički kandidati, ovo pričamo prije, još u ovom prvom krugu izbora, ti si uspjela dobiti sve njih da pričaju. Znači ti si napravila taj brand u izborima i onda si sad išla pitati predsjedničke kandidate. Četvero što? Njih. Da imaš dan s tobom. Da proverim dan s njima. I su svi pristali? Pa njih 4 koje sam pitala, da. Top 4. Top 4? Da, Raspudić, Kekin, Primorac, Milanović. I su sve snimila? Sad sam na pola. A kad ide emitiranje? Idući tjedan. A znači okay, 2 tjedna prije izbora. 2 tjedna prije izbora. Na svaki drugi dan jednu epizodu. I što misliš kako će biti reakcija? Pa nemam pojma, iskreno. Pa mislim da će Hrvate zanimati, a mislim da Srbe i Bosance baš i ne. To je moja publika, inače iz 3 države, tako da Ali mislim da je to zanimljivo. Jer nekak imam, kao, ljudi su mi dali neko povjerenje na izborima i mislim da ljudi nešto očekuju da ja da imaš kredibilitet, da pitaš prva pitanja, ne? I da ljudi očekuju da nešto radim, a ja to volim raditi, zanima me politika. I kao, ja ne moram uvijek biti dio političke utrke kao kandidat, ali zašto ne bi pitala neka pitanja i bila prisutna. Da li se izbori mogu dobiti bez TikToka više danas? Jer sad imamo cijeli skandal u Rumunjskoj. Da, ali meni malo to sumnjivo, ne znam.
Dobro, ali su tamo tvrde da je taj TikTok odradio Pa ja cijelu mislim priču. da nije, nego da su oni nisu mogli prihvatiti poraz. Ne, nisu, ali tvrde da je taj kandidat narastao na TikToku. Dakle, Pa da. imamo sve češće pojavu da TikTok je taj koji dospijeva do nekih mladih zapostavljenih Da, koji, pa odjednom je. koji se pretvore, zapale, koji se rekla mladi hoće promjene, zapale se i odjednom izađu i glasuju kad ih povede netko. Pa tako i kad je došla, kad je televizija došla, isto tak bilo. Preko televizije si skupljao sve birače. Da, istina. Pa da. tako i sad i na društvenim mrežama. Ali hoću reći da kao što je nezamjenjiv za brendove, Da. postaje i nezamjenjiv za politiku, jer u principu do te publike ne može doći drugačije. Oni ne gledaju televiziju, jel tako, Dari? Ne. Ja ne posjedujem TV. Ili išta gledaš TV? Fizički Lina? TV, Ti ne. Ne, ali gledaš na laptopu neku... Gledam Netflix i to. Ne gledaš hrvatsku televiziju uopće, recimo. Ne, ništa. Znači, ništa. Baš ti nula. si ta tipična... Znači, tebi, da bi dobila vijesti, ti uopće ne trebaš ništa od onih klasičnih televizija. Ja gledam vijesti kao isječke na TikToku, na RTL Direkta i to. Onda to pratim. Njih pratim, onda gledam te kratke videe iz vijesti. Da, I većina tako ljudi. Ja mislim, I većina, da, sigurno većina tako prati, da. Okay. Ako me nešto više zanima, onda kopam i istražujem i tako. A dobro, Dar, isto pitanje, znači, ali nije politika. Dakle, da li može brand danas bez TikToka, jer to je jedini način, ako si rekli da je search, ako je pretraga, kako će doći do tih klinaca? Može bez TikToka, može bez društvenih mreža, samo je stvar u tome što ti onda kroz vrijeme izumireš sa svojom publikom. Onda je tu problem. Znači, ako razviješ dugoročno, recimo... To se događa strankama, ne? Da. Znači, ako ne vidiš dugoročnu viziju, ako se oslanjaš isključivo na ove... Koji imaš dosadašnje? Da, nestaju. Tako da to je više ulog u budućnosti, u novu generaciju. Znači, Gen Z je zapravo sad najveća generacija na svijetu. Znači, najveći postotak generacije je Gen Z. Ali troše? Troše. Pa trebamo imati na umu da Gen Z danas ima 27 godina. Znači, to je ekipa u 30-ima koja već ima i djecu, koja ima već i stalan posao, koji možda imaju već kredit ili dva. Troše itekako. I vjerojatno su nezadovoljni. Znači, mogli biti pokretači i u politici i u svemu, jer su oni ti koji osjećaju probleme s računima, s cijenama, sa svim točkovima života. Da, ne znam. Ja mislim da se ljudi puno žale, ali da malo djeluju. Mislim da kod naše generacije fali taj moment djelovanja, izlaska na ulicu. Glasili smo na TikToku, nećemo izaći van, ne? Da, jer opet sistem se mijenja na ulici, na prosvjedu. Ali to je politika, ali reagiraju na poticaj da kupe. Da. Zašto? Za ono što je rekla možda ona da zato što je priča. online, sve online. Ne, samo ali click away. emocija koja ti je priča. Da. Ima brendova koji prezentiraju pa nikom ništa. Znači ne reagira se uopće. Šta brand pobudi koji osjeća. Da. Isto i u priči koju vi sada pričate u političkim kampanjama. Znači ako neka osoba prezentira neku vijest i ti točno, jer kad je fotografija ti još se možeš namjestiti malo i nastaviti nekav filter ovo red. Ali kad je TikTok, kad je video, tebe se osjeti u prve 2-3 sekunde i to je to. Znači ako neki kandidat prezentira neku vijest ili plan, ti točno njemu u glasu osjetiš u par sekundi da li je to sad namješteno, da li je to red da radi. I smrti ako to radi, ali tako, to neće proći. Oni najčešće nisu navikli. Oni su navikli na taj televizijski format vijesti, preskonferencije. Dobro, ali da li političari moraju biti kod ti? Ti si nemoguće biti kod ti, ali ljudi će obično reći moram sad nešto izvoditi, ne? Moram glumiti. Ne moraju biti. Naprimjer, Zoran Milanović je toliko popularan na TikToku. Nema profila, ali ima ona jedan koji ima, a to ja tvrdim da to je njihov profil, zato što... Kako se zove? Zokipedija. Zokipedija, to je, ja tvrdim da to... Ali to je Lukovo napravljeno, što? Niko ne može dokazati da je on njegov, a... Niko ne može, ali ja mislim da je, zato što imaju neke snimke koje su očito prate nisu ni privatne, nego prate njega na neki način na koji ne bi neka osoba s TikToka pratila Zorana Milanovića, nam pojma, u Varaždinu, na placu, kako pije cugu sa bakicama, znaš. Ko bi to radio ako ne iz njegovog tima? Ok. Znači, pročitala si ih. Pa da, jako sam, to je jako dobar. Ali to je najbolji način. Jesi ga pitala u TikToku, je li to njegov kanal? Ne. Nisam ga pitala. Ali to je najbolji način na koji se on mogu pojaviti na TikToku. I to su oni, ako su to napravili, ako je to fakat napravio njegov PR tim, to su najbolje napravili. Sad kad ti kažeš, to je stvar ti stojiš iza toga. Tvoja firma stoji. On ti ne želi imati ništa. Firma stoji. On ti ne želi imati ništa s politikom, jer činjenica, ja to mogu reći iz osobnog iskustva, ako te vežu na politiku, onda ti to tjera posao. I onda te, ne znam, ja sam izgubila neke klijente u kampanji. Jel tako? Da. Hrvatske firme. Jer se ne žele vezati uz nekog ko politički aktivan, bez obzira
obzira koliko bio pozitivan, ti si bila super pozitivna kampanja. I nezavisna, ali ali ne želi. Mene su ti odmah zvali, otkazuju suradnje i to. Ono. Da, jer im je nekakav ono, compliance, njihova pravila kažu nikakav involvement u policiji, nikakvo uključivanje u politiku i to je onda, to je nezgodno. To je istina, neće politika u svoju politiku. Dario, je li istina, to sam isto ti naučio, da sve što može, što prođe na TikToku može ići na druge mreže? Ja? Tako je. A obratno ne ide? Da, obratno ne. Recimo, radiš YouTube video i ne ide. Ne možeš ga samo tako, recimo, ovaj format bi je sad potrebno kropat, konkretno neko pitanje, da je neki tekst i onda ok. Ali obrnuto, kad razmišljaš logikom TikToka, onda ide na sve kanale, doslovno na sve. Znači, vjerujem da i Nina isto kad snimi nešto na TikToku. Nešto ima u tom formatu, nešto ima u tome, tom načinu kako se radi. Ima taj prisanje, behind the scenes je otvorenje, iskrenije, puno prirodnije, lakše se poistovjetiš. Jer na Instagramu imaš dojam da je sve fake u stvari, da su svi kako su krenuli s tim lijepim slikama, svi su isfiltrirani, savršeni, kako su te slike bila. Ne možeš se poistovjetiti da neko na Instagramu u utorak, u 1 popodne, ne znam, na koji način jede na određenom mjestu, obući na taj, ne možeš se poistovjetiti kao pojedinac sa time. Ti si vjerojatno negdje na normi, radiš neke stvari, kakve sad to veze ima. Ali kad objaviš nešto na TikToku, da doslovno, ne znam, kuhaš doma, imaš zaprljena ti je kuhinja, malo je špricnulo ovdje, svima tamo, ok, svi kuhamo. Tako je Vučić peko palačinke. Da. Ivana Kekin radi gyoze. Ok, dobro, to. I kako im ide? Pa oni imaju super TikTok, taj profil. Ne, Ivan ide, koliko sam shvatio. Ivana baš gađa, po istraživanjima uspješno gađa baš tu populaciju. Pa uspjeva. A jedini kanal je TikTok. Uspjeva. To je to. Ovima drugima, ako nisu, mislim da to je jedna čudna stvar koju će ljudi pocijeniti. Mislim, ja s time bavim. Vi živite od TikToka, ali sam shvatio da u principu onaj ko ne dobije tu TikTok populaciju ne može dobiti izbore. Kad je presudna bitka, da je ta prednost koju ima, koga lajkaju, barem ništa, ako ništa drugo, koga lajka ta ekipa, da će oni, što si rekao, najveća generacija, ako je najveća generacija, onda su najveće brojke i onda jednostavno imaju taj presudan utjecaj. Ja sam ti cijeli diplomski rad napisala o američkim izborima na TikToku, kad je bila Hillary? Da. Da, tamo isto rade darma. Tamo je sad, Kamala je dobro iskoristila taj TikTok jer ona imala one stotine bisera, pa su to navodno dobro iskoristili da je operu, da pokažu da nije tako loša, ali mislim da su je kasnije Ne, ja sam na zadnjim izborima, kad je Trump bio opet, njega su jako, TikTok ga je demonizirao totalno, da je demon. I mislim da mu to nije išlo u korist, zadnji put. Pa to su, ovaj sad ili prije 16. Ali sad ja mislim da se jako dobro, da on je išao i podcast. Ali zadnji put su ga baš demonizirali na TikToku. I čak je bio djelomično i zabranjen. Znaš da je to bila ona priča? Je, zabranili smo pristup društvenim mrežama. I onda su micali sve videe koji su imali kakav spomen njega, tako da on nije uspio to maksimalizirati TikTok. On je to genijalno pretvorio u svoju prednost. Svakač, kog god me radio, kako krenuo te poruke kao they are not after me, they are after you. And the only person standing behind you and them, it's me. Genijalno. Zapamtiš tu rečenicu. Pa je. Tako genijalno. Znači, jedina osoba, oni ne žele mene, žele vas, a jedna osoba koja stoji između njih i vas sam ja. Jedna prepreka koja isprečava da vas sistem zgrabi. Nego, ajmo mi vratiti se nazad. Sad su svi rekli ima para. Znači, ti si uspješan under 30, ispod 30, 30 ispod 30, ušao si, imaš 100 ljudi koje koordiniraš, pa neko će poželiti, ili isto gledajući tebe, biti influencer. Kako se postaje influencer? Znači, počeš od toga da ja kažem za sebe, da sam ja više u stilu poduzetnika nego influencera. Nina možda može bolje prezentirati. Dobro, ali imaš brojke, kad smo pričali o brojkama, imaš 500 milijuna ljudi svejedno koji te prate. Da, ali zato što imam i puno videa. Znači, ja sam, imam 7 profila na TikToku, ukupno imam 5000 objavljenih videa. Kužiš koja je to brojka, koja je samo da jedan video samo traje 1 minutu, to je 5000 minuta sadržaja. Ti si se bome nasnimao. Ja sam svoju, kako bi se rekao, ti svoju odradio. Platio, jel? Zaradio, jel, tak se kaže. Kako postaješ influencer? Prvo da ne razmišljaš o novcu. To je ključna stvar, da ne krećeš zbog novca. Jer ako ćeš krenuti zbog novca, briši sve to ideju. Jer nije stvar samo imat brojke, nego je stvar u tome imat neku dugoročnu priču. Jer vidim,
puno influencera danas koji neće dugo opstati sa time. Ima trenutno brojke i to je to. Ja sam svjedočio koliko je njih otpalo za vrijeme korone, jer bez obzira što je neko imao 100, 200, 300 tisuća na TikToku tada, nije uspio preokrenuti sadržaj iz plesova u nešto konkretnije. I danas im stoje A nije se u prazne koroni se profile. nije plesalo, nije bilo druženja. Nije, u koroni se izmijenila publika, došla je puno zrelija demografija i promijenio se sadržaj. Imali su puno više vremena, bili su doma pa su vrtili te društvene Tako je, i mreže. onaj ko se nije prilagodio, to je to. Džabe što si ti prije 2-3 godine bio zvijezda i ne znam šta, spominjalo te se na poznatim mjestima. Danas smišlja novu strategiju. Znači, to je prvo. Znači, ne ide se tu zbog novca, nego ideš zbog ljubavi za poslom kojim radiš i onda dokumentiraš taj proces. Da. Jer objava sadržaja na društvenim mrežama nije samo jednako influencer, nego ti možeš tu pažnju preusmjeriti na svoj biznis. Recimo, ovaj slučaj podcasta koji snimaš. Ti ne ideš na TikTok, na Instagram zato da ideš skuprat followere i sponzore, nego ti ideš tamo prikupiti pažnju koju ćeš kasnije preusmjeriti na svoj posao, koji je u ovom slučaju podcast, koji će bolje proći i ti ćeš zbog podcasta imati neke rezultate. Recimo kao naša druga firma Organic Hub, mi uz pomoć društvenih mreža ljudima privlačimo pažnju i pozivamo ih da odu na web da kupe naše proizvode. Možeš i tako, ti uopće ne moraš biti influencer, ali kako to možeš napraviti, ti dokumentiraš svoj proces. I danas bilo koje zanimanje može biti na TikToku i bilo šta možeš prezentirati da ljudima privučeš pažnju koja ne mora biti izliječim u kameru, glumim klauna. Možeš ljude educirati, inspirirati i da ćeš zbog toga imati. Ali moraš im dati vrijednost. Moraš im dati vrijednost. Vrijednost je motivacija, edukacija, inspiracija, zabava. To su 4 vrijednosti koje možeš dati drugima. I zabava... Ponavim, koje su 4? Edukacija, zabava, motivacija, inspiracija. Čekaj, dobro, ti si definitivno inspirativna. O čemu ih educiraš? Pa u politici. Ne samo ih u politici. Sustainable, održivost, održiv način života, održiva moda. I ravnopravnost, tako? Ti si jako puno na tom području da se želiš etablirati. Ne ti osobno, nego želiš jednostavno proširiti tu priču da tražimo jednaki pristup, jednaka prava, a nismo, vidjeli smo. U vas je lista bila pola-pola, ili kako? Više žena. Više žena bila. To je jedna rijetki lista koja je imala više žena. Ne 7-5, da. Znači ti si to u praksi pokazala, to ti je bila jedna ideja da pokažeš može se, ne može se. Pa ovo s menstrualnim bolovima, pa imamo te kampanje što sam radila. Pokazali smo taj pa TikTok na početku. Kad smo imali smo kampanju sa spiralom i tako, da. Ja, dakle, što ti njima nužiš u tim videima? Dakle, što je ta fora, ili ti inspiriraš kad preuređuješ taj stan u Brislu? Ja im nudim ti dokumentiraš te proces? Ja ljudima doslovno nudim sebe i svoj život i to je definitivno miks zabave i nekima sam ja inspirativna, nekima sam naporna i dosadna, neke i motiviram. Koliko na 2 kriterija do 4? Koliko ih ispunjava? Nek ti je 1, to je dovoljno. Ona ima 2, ali ona je 2, u 2 je super. Ne? Mislim, ovisi kako kog pitaš, svako vidi nešto drugačije u tebi. Znaš, ja sam nekom ultra zabavna, nekom sam ultra dosadna, nekom sam edukativna, nekom sam inspirativna. Ja mislim da to je dosta subjektivno, ali slažem se, da, s tim što si rekao. Kako pronalaziš te kombinacije, Majko? Kako to meni je super kako se oblači. Ja volim to, ta retro. 14. godina ti volim to retro, ja sam tako u osnovnoj školi. Ja sam na prvi dan srednje škole došla u točkastoj haljini, puni krug, velike bijele točke, velike bijele naušnice, ovako 2 bijela cvjetića. I što su vi rekli, ko je ovo? Pa ne, svi su mi uvijek rekli da su svi zapamtili. Ja čim sam došla taj dan u razred, svi su bili kao Nina, to je bio zapamtili entry, smo. kao, zapamtili smo te. Što kaže u nameri da nemaš drugu priliku za prvi dojam, jel tako? To je bio prvi dojam. Da, je bio meni su odmah. barem zapamtili. Ja sam ti od uvijek to. To ti je moja ta nesuđena glumica. Ja ti imam tu... Kostime, to je de facto preslačenje, oblačenje, ulazak uloge. I ja ti volim imati svoju ulogu. Možda ovo sve je veliki projekt da dođeš u glumački uvod. Nije. Sad sam od toga odustala. Ja kažem da je TikTok moja pozornica, da je to bolje od kazališta jer to je moja pozornica. A tu sam ja samo. Ona je i režiser i glavna glumica. Ti možeš upravljati time. Tako je. I to mi je neka kreativna oaza i ja ljudima nudim sebe, svoj život. Ali ti de facto ti radiš kako se zove onaj Tom Hanks, onaj prvi gdje je bio reality show, film koji je inspirirao za Big Brothera, svi stojimo, da. Kad je živio u studiju, je li govorim o Tom Hanks? Ma nije nego onaj film gdje čovjek živi u simulaciji, jedini ne zna da... Jim Carrey, tako? Nije Tom Hanks. A kako se zove taj film? Stoji mi mozak. Čovjek živi u simulaciji jedini, svi znaju. Svi znaju da je on... Inspirirao Big Brothera, ali ti realno to da, ti daš Ja sam Big Brother.
Pa ti si Big Brother, ali ti si glavna glumica, ti si glavni... I ti njima svaki dan daješ onu sapunicu koja traje. To je tvoj život u stvari. A to ti je ko televizijski program, pa tu ima miks svega. Pa ima malo kako ja uređujem stan, pa kako se oblačim, pa kako idem na posao, pa kako odem na date, pa kako idem, ne znam, o održivoj modi, o nekim ženskim pravima. To je ko televizijski program i imaš različite vrste ono Ovako, ja mislim da znam da je Jim Carrey, ne znam kako se zove film, izgooglajte tamo. Izludit će me, znam točno koji je film. Svi znamo. Evo, to su nam naši mozgovi koji su sad sprženi. Trumanov show. To je taj brain rot. Moram objasniti što je brain rot. Znači, ispiranje mozga. Da se mozak ne razvija. Ali ono što mi je, zgodno su mi kad su mi tu sad sugerirali kao uspori. Kako ću usporiti uz Ninu? Nina krene, onda ja još brže. Ja sam ti ko tempirana bomba. Dva galopirajuća konja, onako, u finišu trke. Ali u istinu moramo usporiti jer nas ljudi ne mogu Misliš, pratiti. stvarno, Ne mogu nas pratiti. Kad našto, moraš shvatiti kad idemo na te lokalne televizije, ipak imamo malo stariju publiku. I meni najbolje, ja znam po iskustvu kad ja nešto komentiram na televiziji, ako mi susjeda kaže vidjela sam vas sinoć, onda me samo vidjela. Ako kaže dobro ste ono rekli, onda me... vidiš, bravo. Pa znaš da su Mojmiru zvali i rekli kao, ne bila si ti kod Mojmira, znaš kako Mojmira brzo... Ona je, ali onda su je uredno rekli kao, usporite malo, gospodična, mi bi vas rado i čuli nešto. A ona je tako, misli da... Ali moramo usporiti. Dakle, ti si izabrala taj drugi princip. Da. Ali sad je pitanje, recimo, koliko je to dugoročno održivo. Dakle, recimo da zasnuješ obitelj, znači, da li je onda ideja, mislim, nekad ne znam što ti nosi život, ali da li onda ideš raditi to, kao što su radili poznate obitelji, one svoje šovove, pa da li nastavljaš? Pa to ljudi rade. Ima toliko žena koja pratim na društvenim mrežama koji su postale majke pa snimaju svoj život, koja je razlika. Eto sad što se tiče majčinstva, obitelji, snimaju pripreme za vjenčanje. I ljude ti to skroz zanima. Ljudi vole pratiti taj tvoj neki rast, razvoj. Smo postali voajeri da hoćemo gledati tuđe živote i živjeti tuđe živote. Da. Ne živjeti, ali nas strašno to zanima. Pa ako cijelo vrijeme pratiš nekoga i nemaš svoj život, onda živiš de facto život te osobe. Ili to. Želim biti Nina. Ne? Ali ljudi su od uvijek bili takvi. Mi smo od uvijek imali tu tendenciju, zanima nas šta je kod susjeda. I zato su ti reality show u stvari i toliko uspješni. A društvene mreže, influenceri su u stvari samo kanalizacija te naše želje. Kanalizacija, pazi kanalizacija. Usmjeravanje. Nisu influenceri kanalizacija. Pazi malo. Neko bi bio sretan s ovim citatom. Stavite ovaj citat, kazu influenceri su kanalizacija, pa ga ponavljajte još. Kanalizacija. Iskanalizirali su tu želju. Iskanalizirali su tu želju kroz te društvene mreže. I de facto svaki ima svoj onaj reality koji može gledati, može ga kombinirati iz više života. Ja sam to primijetila, evo kad sam viralno otišao taj moj serijal, kako ja uređujem svoj stan. Kupila sam stan iz 1940. i dokumentirala sam svaki proces od kad sam ja farbala zidove, skidala tapete, stavljala druge ručice na kuhinju. Ljudi su opsjednuti to gledat. Ljudi onda meni na ulici me zaustavljaju, pa koji si frižider uzela? Koja je boja? Jesi uzela narančasti, a ne crveni? Ljude užasno zanima da uđu u tvoj dom, da vide kako ti živiš, da vidite neke male životne odluke, te neke male životne navike. I jako vole gledat tu transformaciju kad iz nečeg ružnog napraviš nešto lijepo. To si žele. A ti si savršen u tom, tim second hand komadima i sve. Ali to, i ljudi vole gledat kad se sređuješ. Probudiš se, izgledaš ni na šta, središ se kao, retro diva. A da kupim stari stan, da ga uredim, da izgleda fantastično. A ti si da je prljava kuća, ja ju očistim, da bude savršeno čista. Ljudi vole, imaju taj neki segment uživancije. Kako lupnim cipelicama, ali tako doli. I to si ti si sam tap i ti se promjeniš. Ali je li to ide u biznisu kod tebe u ovom dijelu? Da li imaš ovakve isto kreatore ili je to nešto što ne ide baš toliko uz... Ma da, ovo što je Nina je super objasnila. Općenito dok je vijeka, ljudi vole pratiti ljude, ljudi vole gledati ljude, samo što je sad pojednostavljeno. Znači ti ne moraš više kopati na sve načine kako saznat nešto, nek tvoriš društvene mreže i pogledaš. I obzirom na količinu kreatora koji imamo u timu, svako ima neku nišu, svako se bavi nekom industrijom, neko je sport, neko je beauty, neko je hrana, neko je čišćenje. Tako si i vjerojatno birao, ne?
Da, želimo pokriti što više segmenata, da se kod nas može apsolutno sve odraditi. Tako. Jer ne može jedna osoba pokriti. Ne, nije autentično, to je ta riječ, da, nije autentično. I po prvi put mi možemo vidjeti ljude koji su van naših krugova i njihove živote, kako živi neki nogometaš, kako živi neki političar. Evo, mi možemo vidjeti kako izgleda kuhinja jedne saborske zastupnice i kako ona kuha. Skupo su navodno rekli, to su komentirali. Da, ali do nedavno to nije bilo moguće. Mi smo bili u nekom krugu ljudi i vidio si domove svojih najbližih, svojih bliskih prijatelja. Znao si kako žive ljudi koji su bliski tebi, a ti sad možeš vidjeti kako izgleda dan neke osobe koja živi na drugom kontinentu, koja živi u drugom gradu, koja je iz, ne znam, znači, druge klase. Često tražiš ono što se rekla inspiraciju, nadahnuće se traži. Ili inspiracija, ili to je, zanima te jednostavno šta, taj efekt znati želje. Mene isto zanima kako, ne znam, Trump provodi svoj dan, kako izgleda njegova kuća. Kako prva dama se oblači Amerike i tako. To te sigurno zanima kako se pa oblači. To sve zanima. Dama Zašto ne? A ima onaj prekrasan, ja sjećam se onaj kad je bila inauguracija, onaj svjetlo plavi kaput, svi su ga zapamtili. Pa to cijeli, da. Marine Blue je to postao trend. Pa je viralno kako se ne da sređivati kuća, bijela kuća za Božić i tako. Pa dobro. Da, eto, ljudi to imaš zanima. Imaš pomoćnike koji to rade. Dario, imaš još kakav savjet ili nekako objašnjenje za ove starije koje smo možda još nešto preskočili, što inače kažeš na predavanjima? Ja mislim da je ovo puno što smo mi rekli. Jesmo puno, ali treba dozirati informacije. Da. Ne, treba doći na seminar nešto. Naplatite mora naplatiti. Naplati nešto, da nećemo sve to dati na... Ma nije, mislim, mi možemo sad cijelu strategiju ispričati, na kraju treba zasukati rukave i raditi to. Ali na kraju ti treba malo i magije. Nije sve. Ja mislim da ti možeš imati savršeno... Pinch of salt, ono što kažu, malo tako soli. Je. Moraš imati ono nešto. Možeš imati savršenu strategiju, savršenu kameru, možeš imati sve savršeno isplanirano, ali na kraju dana mislim da je ključan faktor ono nešto. Moraš imati talent, moraš imati karizmu. Imaš li ti glavne glumice? Moraš imati karizmu. Moraš imati glavnu glumicu. Možeš imati sve, možeš imati novce, ali treba ti ta karizma. Ko je u politici? Ko dobiva izbore? Onaj ko ima karizmu, ko ljude dovede na biralište. Ista stvar je i sa biznisom, s TikTokom. To je kao da si glumac, kao da si pjevač, možeš savršeno otpjevat numeru, ali ako nemaš ono nešto, nećeš biti legendaran, kužiš. Nećete zapamtiti, zapamtiti. Barem ja tak mislim, možda ti imaš drugačije. Super si rekla sve, to je tako. Je li teško s njom doći do riječi, ja? Ne, ja se ovdje ti klimaš i slažeš se. Kako slažeš, ali on priča većinu vremena. Molim? Da. Štopat ćemo. Mislim, moramo zbog ravnopravnosti, naš smo dva, ti s jedna. Dulja provjeravala radi opće moj mikrofon. Ti imaš pravo govoriti koliko nas dvojica zajedno. Da. I mislim da to vrlo uspješno postižeš. Zar me zanima me, vidjet ćemo vremena. Izmjerit ćemo. Vidjet ćemo. Govorila si koliko ja i Dario zajedno. Trust me. Govorim na osjećaj. Ne, znači, ja bi dala ruku u vatru da to nije tako. Samo nastavi. Mi se moramo pokriti da smo bili fair i da nije tako. Ja bi dala ruku. Što misliš da će neko ići mjeriti? Jedno ćeš ti ići pogledat poslije. Moj tata! Kad budemo radili one titleve, onda ćemo izmjeriti kao kad bude pisano moj tata će Nina, znači od koje sekunde do koje sekunde. Je li ti sad nas večeras lijepo obuko, je li tu isto second hand, nije? Ovo nije ovo. Ali ti znaš ko Nina ići second hand ili? Ne, prije sam išao. Pogotovo za vrijeme studiranja. Jer nastojao sam se maksimalno sam uzdržavati i naravno cilj je što manje potrošiti. To je jedna fora kod studenata koji dođu u drugu sredinu iz nekog mjesta da se puno više brže osamostale. Ne? Da, ja sam tek za vrijeme studiranja skužio da se nekim čudom hrana sama ne kuha, veš sam ne pere. Ili kuhaš sam? Trenutno ne. Ali si naučio, mislim, znaš kroz taj period sam morao naučiti, jer jednostavno ali nije samo mesni narezak i nešto... Ne, bilo je konkretno. Što ti je specijalitet? Specijalitet jaja, pileći file, riža. Onda nisi puno od mene napredao, tu sam donekle... Da, i to je to, ali sad neke konkretnije stvari da ne znam baš sad, da bi spremio, ne znam kakav... Purica s mincima? Specijalitet, ne, nikad nisam radio to. Dobro. Nikad nisam radio puricu s mincima. Dobro. A kako, odakle ta ljubav za second hand ili kako? Sad ti štopam odgovor. Nemoj sad raditi pricak. Biti... Nemoj sad raditi ta pricak. Jer ti ali nije samo second hand odjeća. Ti voliš kupiti taj stari luster i sve da, je li to možda i ta neka održivost da promoviraš to. Ajmo reći, produljenu upotrebu, nemoj baciti nego koristi, ali
ne znam, meni je to nekako, kad ja gledam, tebi to tako nevjerojatno prirodno sjede. Nešto što je staro, staro, out of date, retro, ne? Kao vintage. Vintage, njoj tako to dobro stoji. Ja se tako osjećam kao da sam ja, jedino tako. Kao da si reinkarnacija nešto. Kao... Ja uvijek kažem, ako postoje prošli životi, ja sam živjela neki fantastičan život. Ajde, onu scenu mi ispričaj. Koja će biti idealna scena, ona, kako su rekli? Audrey Hepburn, ona scena. Je li cabrio, je li ono... Da, kabriolet. To je moj životni san, da imam veliku crnu pudlu, znaš, u kabrioletu i ja imam maramu u starom kabrioletu s rukavicama. Grace Kelly u stvari, Grace Kelly, Audrey Hepburn. Da. Ne znam, to ti meni krenulo tako od osnovne škole. I ja danas nosim iste stvari. Ti uopće ne znam ni ko je Grace Kelly, ni Audrey Hepburn. To je. Pa kako nije gledao Kuma, kako će znati za njih? Vidio na TikToku. Vidio na TikToku. Hollywood dive. Šalim se. Ne znam, to ti je meni tako prirodno došlo i ja danas nosim iste stvari kao u osnovnoj školi, tad kad sam kupila. Pa nisam narasla. To je kompliment za liniju, ne? Pa da, mislim, ja sam niska osoba i nisam rasla tad, tako da, eto, tad mi je nešto puknulo. To je onak san svih majki. Kupiš jednu obleku u prvom osnovne i to. Da, dobro, ne u prvom osnovne, ali u osnovnom razredu. Osmi razred, tako je to krenulo. Jakna je malo veća, ali potrajat će. I znaš šta, stare stvari su kvalitetnije. Danas se to sve radi kupiš nešto novo, s greškom, nakon godine dana ti to otpadne. Prije su se stvari radile, ljudi su manje kupovali, puno manje kupovali nego sad. Mi danas bacamo 12 kila robe godišnje. To je jedan dio, to isto bio dio tvojih sadržaja? O tom održivosti, oko tekstila, dosta si se... Ali je li to bilo gledano? Je li imalo svoju publiku i podršku? Pa to je gledano i prije kampanje. Ja sam o tom pričala i ranije, tako da sam se samo nadovezala. Ali na hrvatskom si, na hrvatskom, da. Ja sam se samo u kampanji nadovezala na to što sam pričala. Tako da, ja ti volim tako sve te stare stvari. Dobro, i onda recimo, daj, ideš na Hrelić, idem na Hrelić, idem na sve buvljake. Ja kad god dođem u Novi Grad, ja ti idem na buvljak. U Beogradu idem na buvljaku, Sarajevu, di god da odem. I uvijek si nađem nešto. Moja ti je slabost bunde i kaputi, to ti uvijek. Svaki put moram nešto novo uzeti. Pravo krzno? Da, ali to je održivo. Staro krzno je održivo. Zato što bolje nego da se baci. Naš argument kao staro krzno je održivo. Pa ja se slažem, bolje nek se baci. Ali... Bolje nego da plastiku kupuješ. Sad namještaj dosta kupujem star, pola namještaja sam kupila isto. Ili preko Facebook Marketplace-a, a tamo ljudi prodaju svoj stari namještaj. Ili idem u antikvarijate, idem na buvljake, preko interneta nalazim. Ali to je, ajmo reći onda, je li to možda opet i neko malo netipično ponašanje? Znači ona ide na stvaran market, znači na stvarno tržište, na stvarnu tržnicu i kupuje stvari. Vi kao Gen Z je naučila sve naručiti da im dođe dostavom ili tako i da kupuje dosta slične stvari ili tako nešto što je provjereno ili kako. Volimo iskustva, volimo taj vibe. Čega? Naručivanja vibe? Ne, nego volimo mislim, ti buvljaci isto imaju neku emociju ti stvari, to ti je neki osjećaj. Kažem, ali to ti radiš, ali pitam, ono što sam htio pitati Darija je, znači koliko ljudi, znači ti to radi, ti si netipična bi ja rekao, da imaš da ideš na tu konkretnu tržnicu. Da, ali to je, mislim, tebi content, znači to je tebi sadržaj koji, neko je više proširene slike. Recimo, ja nema teoretske šanse da bi negdje išao i ja općenito, za mene je manje više, ja nemam puno odjeće, danas sam specifično obučen jer sam bio i na konferenciji, imao i 2 sastanka, znači danas... A nisi obukao zbog nas samo? Pa ja sam umislio da se obukao zbog nas da dolazi Nina da moraš mećirat, znaš. Hard truth. Nemam puno odjeće, ne idem po dućanima, idem minimalno, ako nešto trebam naručiti, naručujem preko weba, otprilike već znam, ali nemam puno odjeće. Ali što sam te htio pitati, znači ona ide još na second hand, stvarni na buvljake, na stvarni svijet, ali Gen Z kupuje sve online, tako od hrane, od narudžbi, sve to je s koronom još dodatno eskaliralo. Tako? Pa općenito ljudi, nije samo Gen Z, kupuju više online, ali i dalje mora biti taj nekav osjećaj, recimo, pogotovo za neke konkretnije stvari, ne znam, i dalje je malo netipično da ideš frižider uzeti baš online u potpunosti, hoćeš ga barem... Ali to sam baš zadnje kupio. Hoćeš ga barem malo doživjeti, barem izmjeriti koliko otprilike. Ne, to ako i kupiš onaj veliki naš, da ga otvoriš. Ali onaj što je od poda do vrha, to onda ideš gledat malo da vidiš kako izgleda. To, malo mu daš. Da. Ali nekako mi se čini da ko što kažu, izumrijet će televizija radi, neće ni klasični dućani izumrijet, uvijek će imati nekog koji će ići u taj nekakav fizički dućan, ali idemo prema tome da doslovce sve više naručujemo. I ovo je sad ogromna bitka sad, što je s tim sad temu, kako se zove?
Temu, da, to je čak i upitno da li su po europskim regulativama uopće hoće proći. To je najveći kineski web shop, dakle, i oni prodaju sve živo. Dakle, da, masovno. I to za nikakve novce možeš kupiti bilo što. 10,000 proizvoda, da. Da. I sad kao Amazon lansira nekog konkurenta njima i tako dakle. To je čisto nešto što nas pažnja, u stvari bit će najveća valuta ta pažnja, kako doći do te pažnje, jer svi će nuditi iste, mislim, svak će imati web shop, bit će ovaj američki, kineski, onaj, ali kako ćeš doći do njega? To će biti vjerojatno umijeće, kako to uzeti, ukrast tu pažnju. I umijeće malim biznisima opstati pored takvog jednog giganta. To je isto ovak. Znači bilo kojem prodavaču, bilo kojem uvozniku. Da, jer na kraju na Temu je sve prejeftino, ali onda ti ne odeš tamo i naručiš nešto za 1,99, nego naručiš 15 stvari, onda ti na kraju ispadne skupljenje da si otišao u dućan, jer nekontrolirano kupuješ, jer ti je kao gledaš, sve ti je jeftino. Sve je jeftino, navuku te. A recimo knjige, evo recimo jedna stvar koju nismo komentirali, da li Gen Z čita? Čita. Još gledaju filmove? Pa, da, ne, ja mislim da čita i postoji doslovno sekcija na TikToku koja se zove #BookTok. Okay. Da, gdje ono baš... Gdje se priča baš o knjigama, ne ovim samo o self-help, nego o svim knjigama. Da. Svoj literaturi? Da. Okay. Popularne su knjige. Znači to je isto nekakva ajmo reći, razbijanje nekog mita da u stvari ne čita. Da, meni je bilo prije 2 godine, okupio sam 17 knjižničara iz različitih dijelova Hrvatske i svako je prezentirao jednu knjigu domaćeg autora. I prošao je video fantastično i baš su u komentarima angažirali kako mladi, što trenutno čitaju, što su zadnje čitali, i njihovi roditelji. Tako da to samo potvrđuje na nekoj, ajmo reći, sitnoj skali da i dalje knjige se čitaju. Ali mislim da generalno Hrvati malo čitaju. Neovisno o generaciji. Da je to... Sve skupa da smo... Malo smo brain rot postali, jel? To je taj novi izraz, čuo sam izraz godine. Ali puno visi na koji način voliš upijat znanje. Neko voli čitat, neko voli slušat podcaste, neko gledat. Ovisi knjigu. O formatu koje slušat knjigu, koji format upijaš. Možda je nekom u današnjem brzo vremenu prenaporno sad sjest i čitat stranicu po stranicu, nego ideš prošetat u autu, pa si imaš i audio knjige, pa se pustiš i lagano ti se čita i slušaš knjigu. Ja sam s profesoricom s Oxforda pričala i rekla je da je postalo jako teško pročitati knjigu cijelu. Jer da se toliko navukla mozak da je istrenirala da konzumira taj kratki sadržaj, da je postalo, profesorica s Oxforda, da je skoro pa nemoguće pročitati knjigu od početka do kraja. Izgubiš pažnju. Meni je to davno problem. Da. Je li ima nešto što smo preskočili, što je bilo bitno, jer ova ideja bila da vas malo približimo kao generaciju. Dosta smo toga pokrili, ja mislim, Dario, na sve. I biznisi. Slabo. Isto sažetka, isto se ne mogu nadjevati super knjigu i vrtim po... Ovo što si ti rekla, imam knjigu, 2 godine već nisam vratio čovjeku knjigu, došao sam do 250, imam još 50 strana, nikako ih završiti. Dobro, nemam vremena, letim previše. Ali kad opet, ja sam ta možda starija generacija, ja sam vam kao klinac pročitao cijelu obiteljsku omladinsku biblioteku Dubrovnik, što je bilo u toj knjižnici. Znači, predobro. Ali ja sam uživao u tom Karl Maju, Winnetou, kroz divljine Kurdistana, ne znam što, Tarzane, sve sam pročitao, Fantomasa, ne znam što svine. I na kraju je bilo, imate li što za mene, više nije bilo knjiga kao za mene, tog tipa, ja sam kao sve savladao. To što mi je bilo igralo. I onda trenutku sam stao čitati. I onda kasnije, volim da mi ljudi prepričaju, ili upute na neke dijelove, vidim ili kad me nešto zanimljivo, potrudim se, ali shvaćam da isto ne mogu pročitati tako koncentriranu knjigu od početka do kraja, mora biti baš nešto top, i to je možda 1-2 godišnje, ali ostalo sažetak. Znači da koncentracija na neki način utječe na sve generacije. Da. Ali pitanje, imamo manje koncentracije, ali pitanje je za šta nam sad treba. Recimo, koji je rezultat ako uspiješ u jednom čitanju, u jednom sjedenju pročitati cijelu knjigu? Šta to znači? Pitanje je li ti ušlo išta, da si zapamtio? Ja se isto slažem. Ali recimo imam problem sa studentima. Ti završio na kraju? Ne, ja sam ispisao na zadnje godine. Ti si ispisao na zadnje godine, ali je li tebi bilo zanimljivo kad si studirao ili ti je bilo dosadno? Ne, ja sam počeo studirati da se maknem iz okoline. To je jedini u redu, ali onda kad si išao na predavanje, ili ti to bilo sjedi drvo? Ne, niš mi nije bilo zanimljivo. Ne. A tebi? Da. Ja sam jako voljela. Ja sam bila onaj štreber koji sjedi na svakom predavanju. Jer ja imam recimo sad evo recimo gdje ja vidim tu neku promjenu, kad dođem na konferenciju ili kad ti dođeš na konferenciju, onda publika ta plati, šta ja znam, želi, možda je probrana
i oni te svi ako gledaju i ako imaš sadržaj, obožavaju te, pitaju. Nije stvar obožavanja, nego vidiš da su engaged, da su se uključili i traže od tebe nekako. Dođem na faks predaje, oni sjede tu kao... Ma da. Meni je bila jedna generacija, sam rekli da sam ja prigovorio, a nisam prigovorio, nego sam pitao, dajte mi objasniti, ja sam neki stari deda, više ne razumijem. Oni bojaju pod satom. Dakle, oni su imali neke ispisane pazlice i oni su to bojali. I oni su rekli, mi se tako bolje koncentriramo, kao što da im brže prođe sat i po i vi slušate što ja pričam, kome ja pričam? Drvetu. Znači, nikad niste digli glavu gore i niste ništa pitali. Pa nije moje da dođem tu biflat nešto, nego daj da vas nešto zainteresira. To mi je recimo... Meni je bio glavni problem šta učimo stvari koje su onako prošle. Ok je znati imati informaciju. Recimo ok je naučiti nacrtat na trokut i na ravno. Ok, super. Ali imamo s druge strane AutoCAD, CATIA i takvi neki softveri gdje se ozbiljan inženjering se radi. Ajmo to učiti, ajmo to raditi. S jedne strane postoji AI koji se razvija i to je neupitno da će on se dalje razvijati. Mislim da je u to vrijeme već program, dobro, to je prije 10 godina bilo, da je program već bio zastario, hoćeš reći? Barem da smo krenuli u tom smjeru, nego otišlo onak predaleko i meni je to bilo onako, ovo je po nekim mojim standardima, ovo je sve jako kasnimo. Ti si sve praktičar, ne teoretičar. Ali opet, znači, valjda je to do pojedinca, gledam i moje doma, njima je super na faksu, zainteresirani su za to, ali opet da, znaš, nekako pitam se kako ti da djeca ako idu na faks i ako je faks iole dobar, ako ti pruža nekog, znači mi imamo neku verifikaciju, dođeš na konferenciju, ljudi te slušaju, poslije svi hoće pitati dodatno neka pitanja. Znači ti si im ajmo reći dobra roba. Sad dođeš im prodavati i oni ne žele ništa čuti. To mi je šok bio. Mislim, došao si taj dan uložiti nešto naučiti. A to mi je čudno, iskreno. Ne, to mi je onako... To mi je čudno. Ne, može biti nekad da možda smo mi manje motivirani ko ali vidim, pitala me jedna kolegica isto tako, kaže, predaješ, kaže, jel ti se da? Jer očito je demotivirajuće kad imaš takav odgovor. Ali možda su svi, što kažeš, možda su svi studenti bili tako, možda nismo svjesni. Ja sam završio FAIR. FAIR je nešto drugo. FAIR ti je radi, moraš proći te prve 2 godine i ti nakon toga zbilja budeš inženjer, ali i medicinu, neke takve zahtjevne fakultete. A ovo društvene znanosti sad mi se čini nekako da je što neko čovjek rekao, lakše dođeš do diplome nego da upišeš dijete u vrtiću u Hrvatskoj. Toliko ima prilika. I danas, evo, to isto pitanje, je li diploma mjerilo, evo ti si prvi, znači diploma nije nikakav preduvjet da ćeš nešto uspješno napraviti u životu, ne? Ne. Dakle, imamo ih sve više, a više ne, da. Znači vi bi isto bi gledali prvo za competence, znači za ono što čovjek zna. Znači, kad zapošljavaš nekog, gledaš što čovjek zna raditi. Mi nikad nismo tražili CV na način da vidimo koje si zanimanje. Ne, gledaš iskustvo, ali tako? Gledaš iskustvo i gledaš karakter osobe. Kakav ti je ko? Naučit ćeš ti sve. I onak radimo stvari koje većina ne zna i učit ćeš s početka. Ok, mi ćemo te naučiti, nije nikakav problem. Imamo cijelu mašineriju ljudi. Ti de facto imaš TikTok akademiju vlastitu. Ne? Doslovno, to ćemo te naučiti. Ali kakav si ti osoba? Radije ćemo imati osobu bez znanja, koja je dobra namjera i pozitivna, nego top. Ali zato što je oblikuješ. Ti oblikuješ prema tim standardima koje želiš. Da, nego neko ko je top klas, ali će ti zatrovat pola ekipe. Neko ko je toksičan. Tako da mislim da naravno nisam ja sad mjerilo poduzetnika u Hrvatskoj ili regiji, ali da dobar dio tako razmišlja. Ali ti si uspješan poduzetnik ispod 30. Da. Tako da to ja mislim da si službeno više puta to rekao nego ja ikad. Slušaj, moram ja sam onak samo gle mama. To je super. Moram ti se zahvaliti nekako koji njoj što ste se odazvali na gostovanje, jer uvijek je najbolje kad ti to kaže neka druga strana, ne? A ne, ti nikad se nećeš... A ti si nama drag, zato smo mi došli. Pa da. Hvala vam na gostovanje. Ja mislim da će im biti zanimljivo i sad bi trebalo ostaviti nešto iz ovog predavanja da dođu i da dođu na kanale, neka posjete. Mislim da ćemo staviti one... Možda i tvoji studenti budu ti došli na predavanje. Možda mi se pojave, da. Stavit ćemo one QR kodove, tako da vas mogu pronaći, pa da mogu pričati s vama, pa vjerujem da će biti zanimljivo. A mi se opet vidimo na nekim drugim kavama, poslije izbora i ostalo. Imamo tema uvijek. Hvala vam puno na vremenu i na jako zanimljivom razgovoru. Hvala tebi. Ekipa, nemojte zaboraviti se pretplatiti. Dakle, subscribe. Znači, želimo doći do onih 1000, tako da smo neki relevantan lik na Ubitu. Znači, Ubito se zvao. Tad YouTube su krivo nazvali. Bilo je novo. To YouTube ne znam. Ne znaš. Ja sam imao majice Ubito, pa su rekli da je to copyright infringement. Zato što je ministar nije znao kako se to izgovara. Onda rekao, to na Ubito.
Jubito, eto. Znači, preplatite se kod nas na Jubito, i gledamo se sljedeću subotu.